Shall we turn to Hebrews 11, 24 to 26. எபிரேயர் 11ஆம் அதிகாரம் 24ஆம் వచనத்திலிருந்து 26ஆம் వచనం వரை நாம் వాసిపోం. హెబ్రీ 11వ అధ్యాయము 24వ వాక్యం నుండి 26వ వాక్యం వరకు. விசுவாசத்தினாலே மோசே தான் பெரியவனான போது பார்வோனுடைய குமாரத்தின் மகன் எண்ணப்படுவதை வெறுத்து அநித்தியமான பாவ சந்தோஷங்களை அனுபவிப்பதை பார்க்கிலும் தேவனுடைய ஜனங்களோட துன்பத்தை அனுபவிப்பதை தெரிந்து கொண்டு இனிவரும் பலன் மேல் நோக்கமாயிருந்து எகிப்தில் உள்ள பொக்கிஷங்களிலும் கிறிஸ்துவின் நிமித்தம் வரும் நிந்தையை அதிக பாக்கியம் என்று எண்ணினான். By faith Moses, when he was come to years, refused to be called the son of Pharaoh's daughter, choosing rather to suffer affliction with the people of God than to enjoy the pleasures of sin for a season, esteeming the reproach of Christ greater riches than the treasures in Egypt, for he had respect unto the recompense of the reward. By faith, in this text we see Moses gave up three greatest things in the world. நாம் இந்த வேத பகுதியிலே வாசிக்கும் பொழுது விசுவாசத்தினாலே மோசே இந்த உலகத்தின் மிகவும் பெரிதான 3 காரியங்களை விட்டுவிட்டதாக நாம் பார்க்கிறோம். ఈ యొక్క వాక్య భాగం మనం చదివినప్పుడు మోషే విశ్వాసం బట్టి గొప్పవైనటువంటి 3 కార్యములు విడిచిపెట్టినట్లుగా చూస్తున్నాము. No three ordinary things, three greatest things in the world. By faith Moses gave up. 3 சாதாரணமான காரியங்கள் அல்ல, உலகத்திலே மிகவும் பெரிதான மிகவும் சிறந்ததான 3 காரியங்களை விசுவாசத்தினாலே மோசே விட்டுவிட்டதாக நாம் பார்க்கிறோம். ఆ యొక్క 3 సామాన్యమైన కార్యములు కావు, లోకమునందు శ్రేష్టమైనటువంటి ఆ యొక్క గొప్ప కార్యములను విశ్వాసం బట్టి మోషే విడిచిపెట్టెను. Then he chose 3 most foolish things in the world. அதற்கு பிற்பாடு உலகத்திலே மிகவும் பைத்தியமான 3 காரியங்களை அவன் தெரிந்து கொண்டான். దాని తర్వాత లోకమునందు వెర్రి వంటి 3 కార్యములతో ఎన్నుకొనెను. So this text says, by faith Moses gave up 3 greatest things in the world and chose 3 most foolish things in the world. ஆகவே இந்த வேத பகுதியிலே நாம் வாசிக்கும் பொழுது விசுவாசத்தினாலே மோசே இந்த உலகத்தில் மிகவும் சிறந்ததான முக்கியமான 3 பெரிய காரியங்களை அவன் விட்டுவிட்டதாகவும் 3 மிகவும் பைத்தியமான காரியங்களை அவன் தெரிந்து கொண்டதாகவும் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. ఈ యొక్క వేద వాక్యమునందు మోషే విశ్వాసమును బట్టి ఈ యొక్క లోకమునందు మిక్కిలి శ్రేష్టమైన గొప్పవైన 3 కార్యములు విడిచిపెట్టినట్లుగాను బుద్ధిహీనమైనటువంటి వెర్రి వంటి 3 కార్యములు అతడు ఎన్నుకున్నట్లుగాను చూస్తున్నాము. As we study this, we will realize how important it is for not only servants of God, for everyone to have a consecrated holy life. இதை நாம் வாசிக்கும் பொழுது கற்றுக்கொள்ளும் பொழுது ஒரு பரிசுத்தமான ஜீவியமும் ஒரு பிரதிஷ்டையுள்ள ஜீவியமும் செய்வது ஊழியக்காரருக்கு மாத்திரமல்ல ஒவ்வொருவருக்கும் எவ்வளவு அவசியமானது என்பதை நாம் விளங்கிக் కొள்ளலாம். దీన్ని మనం చదివినప్పుడు దీన్ని మనం నేర్చుకున్నప్పుడు పరిశుద్ధ జీవితము ప్రతిష్ఠ జీవితం అన్నది దైవ సేవకులకు మాత్రమే కాదు, ప్రతి ఒక్కరికి మిక్కిలి అవసరమైనది. First, Moses by faith gave up the greatest position in the world. முதலாவதாக விசுவாசத்தினாலே மோசே உலகத்திலே எல்லாவற்றை பார்க்கிலும் மிக ఉన్నతமான స్థానத்தை విட்டுவிட்டான். మొట్టమొదటిగా మోసే యొక్క లోకమునందు అన్నిటికంటేనూ ఉన్నతమైనటువంటి స్థానమును విడిచిపెట్టెను. History says Pharaoh's daughter was the only child Pharaoh had. சரித்திரம் சொல்லுகிறது பார்வோனுடைய குமாரத்தி அவனுக்கு இருந்ததான ஒரே மகளாக காணப்பட்டாள். చరిత్ర చెప్పుచున్నది ఫరోకు ఉండినటువంటి కుమార్తె ఒక్కతే ఉన్నది. And she had no children. அவளுக்கு பிள்ளைகள் இருக்கவில்லை, ఆమెకు పిల్లలు లేరు. That is why Moses was adopted by Pharaoh's daughter. ஆகவே தான் மோசே பார்வோனின் மகள் மோசே தத்தெடுத்தாள். అందుచేతనే ఫరో యొక్క కుమార్తె మోసేను దత్తపుత్రత్వంకు తీసుకొనిను. If that history is true, Moses should be the next to Pharaoh of the Egyptian empire. இந்த சரித்திரம் உண்மையானால் எகிப்திய சாம்ராஜ்யத்திற்கு மோசே தான் அடுத்த பார்வோனாக வர வேண்டியவனாக இருந்தான். ఈ యొక్క చరిత్ర నిజమైనట్లయితే ఆ ఎగిప్తు దేశమునందు అది రెండవ తరువాత ఫరోగా ఈ యొక్క యోసేపు రావలెను. That time Pharaoh was not only simply the king of Egypt, all the known world Egyptian empire, that time Pharaoh was ruling.
அந்த நாட்களிலே பார்வோன் வெறும் எகிப்திய சாம்ராஜ்யத்திற்கு தலைவன் ராஜாவாக இருக்கவில்லை. அந்த நாட்களிலே இருந்த உலகத்தின் முக்கியமான எல்லா சாம்ராజ్యங்களும் அவருடைய கைகளின் கீழ் தான் కాణపట్టదు. ఆ యొక్క దినములందు ఫరోకు ఆ యొక్క ఐగుప్తు దేశం మాత్రమే కాదు, ముఖ్యమైన రాజ్యములన్నీ అతని యొక్క ఆధీనమునందుండెను. To be Pharaoh, king of Egyptian empire, we can compare today to be the king of the universe. இன்றைக்கு அந்த நாட்டிலே எகிப்திய சாம்ராஜ்யத்தின் ராஜாவாக இருந்த பார்வோனை இன்றைக்கு முழு உலகத்திற்கும் அரசனாக இருக்கக்கூடிய ஒருவனோடு நாம் ஒப்பிடலாம். ఆ యొక్క దినములందు ఐగుప్తు రాజ్యమునకు రాజుగా ఉండేటట్టు ఫరోను ఈ యొక్క కాలమునందు లోకమంతటికి ఉండిన అధికారితో పోల్చవచ్చును. In other words, there was no greater position than that during that time to be Pharaoh of Egyptian empire. அதாவது அந்த நாட்டிலே எகிப்திய சாம்ராஜ்யத்திற்கு பார்வோனாக இருப்பதை காட்டிலும் மிகவும் உன்னதமான ஸ்தானம் வேறு ஒன்றும் இருக்கவில்லை என்பதை அது காட்டுகிறது. అదేమనగా ఆ యొక్క దినములందు ఐగుప్తు సామ్రాజ్యమునకు రాజుగా ఉండు దానికంటే గొప్పది మరి ఏదీ లేదు. So he gave up the greatest position in the world by faith. ஆகவே அவன் விசுவாசத்தினாலே உலகத்தில் மிக சிறந்ததான ஸ்தானத்தை விட்டுவிட்டான். అందుచేతనే మోషే విశ్వాసం బట్టి ఈ యొక్క లోకమునందు శ్రేష్టమైన స్థానమును విడిచిపెట్టెను. That means rank and power, honor, titles, dignities and positions in the world. அதாவது உலகத்தில் ஸ்தானங்கள், மானங்கள், அவனுடைய பதவி, அவனுடைய பட்டம் எல்லாவற்றையும், அவனுடைய கனம், மகிமை எல்லாவற்றையும் அவன் விட்டுவிட்டான். అదేమనగా లోకమునందు అతనికి ఉండేటటువంటి స్థానము, ఘనత, అతని యొక్క పేరు, ఇవన్నీ అతడు విడిచిపెట్టెను. Now look at the world. To become a small minister in the small country or state, or to get a position in the government or place, how people are fighting and struggling and dying for it. இந்த நாட்டிலே நாம் கவனித்து பார்த்தால் இந்த அரசாங்கத்திலே ஒரு மந்திரியாக இருக்கும்படியாக, ஒரு நாட்டிலோ ஒரு மாநிலத்திலோ மந்திரியாக இருக்கும்படியாக, அரசாங்கத்திலே ஒரு உத்தியோகத்தையோ பதவியோ பெற்றுக்கொள்ளும்படியாக ஜனங்கள் எவ்விதமாக போராடுகிறார்கள், அதற்காக மரித்தும் போகிறார்கள் என்பதை நாம் பார்க்கிறோம். ఈ యొక్క దినములందు ప్రభుత్వం విషయంలో మనం చూచినప్పుడు ఒక మంత్రిగానో ఒక నాయకునిగానో మార నిమిత్తమో ఒక ప్రభుత్వ ఉద్యోగం మార నిమిత్తమో వారు ఎంతగానో పోరాడుచున్నారు. దాని నిమిత్తమే తమ ప్రాణములే పోగొట్టుకొనుచున్నారు. Most of the people in the world, they are struggling to become great in the world. இந்த உலகத்திலே பெரும்பாலானோர் மிகவும் பெரியவர்களாக மாற வேண்டும் என்பதற்காக அவர்கள் போராடி கொண்டிருக்கிறார்கள். ఈ యొక్క లోకమునందు అధికమైన వారు గొప్పవారిగా మారవల్లనే పోరాడుచున్నారు. They want to become great and famous. அவர்கள் பெரியவர்களாக பிரசித்தி பெற்றவர்களாக மாறும்படியாக வாஞ்சிக்கிறார்கள். వారు గొప్పవారిగానో ప్రసిద్ధి గాంచిన వారిగానో మారవల్లని కోరుచున్నారు. So during that time, here is a man, all the honor and glory and greatest position, all were falling at his feet, but he was rejecting it. ஆனால் இங்கு ஒருவனை நாம் பார்க்கிறோம். அந்த உலகத்தின் எல்லா மகிமையும் கனமும் பதவியும் எல்லாமே அவனுடைய கால்களில் வந்து விழுந்தாலும் கூட அவன் அதை வெறுத்து தள்ளிவிட்டான். అది ఇక్కడ ఒక మనం చూస్తున్నాము, ఆయన యొక్క కాళ్ళ క్రిందికి ఈ యొక్క లోకంలో ఉండినటువంటి ఘనత, మహిమ, ఉన్నతమైన స్థానం వచ్చినప్పటికీ వాటిని అతడు త్రోసివేయుచున్నాడు. By faith, Moses refused to be called the son of Pharaoh's daughter. விசுவாசத்தினாலே மோசே தான் பெரியவனான போது பார்வோனுடைய குமாரத்தின் மகன் எனப்படுவதை வெறுத்தான். మోషే విశ్వాసం బట్టి పెద్దవాడైనప్పుడు ఫరో కుమార్తె యొక్క కుమారుడని అనిపించుకుంటకు ఒప్పుకొనలేదు. Moses, when he was come to years, in other words, when he became mature. மோசே பெரியவனான போது என்று சொல்லும் பொழுது மோசே வளர்ந்த போது, మోషే పెద్దవాడైనప్పుడు అని చెప్పినప్పుడు మోషే ఎదిగినప్పుడు. So this revelation God has, by the grace of God, given to our fellowship. கர்த்தருடைய கிருபையினாலே இப்படிப்பட்டதான வெளிப்படுத்தலை நம்முடைய ஐக்கியத்தினருக்கு கர்த்தர் தந்திருக்கிறார். దేవుని యొక్క కృపను బట్టి ఈ విధమైన ప్రకటనలు ప్రభు మనకు సహవాసం నందించి ఉన్నారు. That is why we give up our possessions in the world and come to serve God. ஆகவேதான் இந்த உலகத்திலே நம்முடைய ஸ்தானங்கள், நம்முடைய சம்பத்து எல்லாவற்றையும் விட்டுவிட்டு கர்த்தருக்கு ஊழியம் செய்யும்படியாக நாம் வருகிறோம். అందుచేతనే ఈ యొక్క లోకమునందు మనకు ఉండినటువంటి స్థానము, సంపదంతే మనం వదిలివేసి ఈ యొక్క సేవకు మనం వచ్చుచున్నాము. But I don't think none of us can compare ourselves
with Moses. ஆனாலும் கூட நம்மில் ஒருவராகிலும் மோசையோடு கூட நம்மை ஒப்பிட்டு பார்க்க முடியும் என்று நான் சொல்ல முடியாது. ఆయనను మనల్ని ఎవరిని కూడా ఇక మోషతో పోల్చి చెప్పలేము. I gave up only a small house and a small job just to serve the Lord. That's all. நான் கர்த்தருக்கு ஊழியம் செய்யும்படியாக ஒரு சிறிய வீட்டையும் ஒரு சிறிய உத்தியோகத்தையும் விட்டுவிட்டேன், அவ்வளவுதான். నేను ప్రభువునకు సేవ చేయ నిమిత్తం ఒక చిన్న ఇంటిని ఒక చిన్న ఉద్యోగంని విడిచిపెట్టినాను, అంత మాత్రమే. But look at the price that Moses paid to serve God. ஆனால் கர்த்தருக்கு ஊழியம் செய்யும்படியாக மோசே செலுத்தினதான விலைக்கிரயத்தை கவனித்து பாருங்கள். అయితే దేవునికి సేవ చేయ నిమిత్తము మోసే చెల్లించినటువంటి క్రయధనంను చూడుడి. He gave up the greatest position in the world. உலகத்திலே மிக சிறந்ததான பதவியை அவன் விட்டுவிட்டான். లోకమునందు మిక్కిలి శ్రేష్టమైన స్థానమును అతడు విడిచిపెట్టెను. That shows to serve God is a greater privilege than the greatest position in the world. இதிலிருந்து நாம் விளங்கிக் கொள்கிற காரியம் என்னவென்றால், இந்த உலகத்தில் மிக சிறந்த பதவியை பார்க்கிலும் கர்த்தருக்கு ஊழியம் செய்வது மிக சிறந்த ஸ்லாக்கியமாக இருக்கிறது. దీని నుండి మనం అర్థం చేసుకొంచున్నది ఏమనగా, ఈ యొక్క లోకమునందు శ్రేష్టమైనది ఆ యొక్క శ్రేష్టమైన చేయట కంటేను దేవునికి సేవ చేయటం మిక్కిలి శ్రేష్టమైనది. Why did he give up that greatest position? ஏன் அந்த மிக சிறந்த பதவியை அவன் வெறுத்து விட்டான்? ఎందు నిమిత్తం అతడు యొక్క మిక్కిలి శ్రేష్టమైన పదవిని విడిచిపెట్టెను? That he may be a servant of God. தேவனுடைய ஊழியக்காரனாக மாறும்படியாக, దైవ సేవకునిగా మారు నిమిత్తము. Now I will ask you a question. இப்பொழுது நான் உங்களை ஒரு கேள்வி கேட்கிறேன். ఇప్పుడు నేను మిమ్మల్ని ఒక ప్రశ్న వేయుదును. We all gave up something little of our house and family and home and maybe small job, and left and came to the ministry. நாம் எல்லோரும் நம்முடைய தாயாரையும் தகப்பனாரையும் நம்முடைய வீட்டில் ఉన్న ஜனங்களையும் நம்முடைய வேலை உத்தியோகம் மற்ற சில சிறு சிறிய காரியங்களை விட்டுவிட்டு கர்த்தருக்கு ஊழியம் செய்யும்படியாக வந்திருக்கிறோம். మనమందరం మన యొక్క తల్లిని తండ్రిని మన యొక్క ఇంటిలో ఉండిన వారందరినీ మనకు ఉండిన సమస్తమును విడిచిపెట్టి ప్రభు యొక్క సేవ చేయుటకు వచ్చి ఉన్నాము. Suppose a temptation comes to you, you come out of the ministry, we will make you the president of India or prime minister of India. What will be your attitude? ஒருவேளை நீ இந்த ஊழியத்தை விட்டு வெளியிலே வந்துவிடு, உன்னை இந்தியா தேசத்திற்கு ஜனாதிபதியாக அல்லது இந்தியா தேசத்து பிரதமராக உன்னை மாற்றப் போகிறோம் என்று சொன்னால் உங்களுடைய மனப்பான்மை எப்படிப்பட்டதாக இருக்கும்? பிரதிக்ரியை என்னவாக இருக்கும்? ఒకవేళ నీ యొక్క సేవను విడిచిపెట్టి రమ్మో, నీ యొక్క భారతదేశంలో ప్రధానమంత్రిగా నిన్ను చేయుదును అని చెప్పినట్లయితే నీ యొక్క మనస్తత్వము ఎలాగుండును? Now you may say, no, I want to serve God. But if that temptation comes that moment only, perhaps thoughts will come. Even when I am become a president, I can speak about Jesus to others. Better do that. Or some temptation the devil can bring. இப்பொழுது இதை நாம் கேள்விப்படும் பொழுது அது நமக்கு வேண்டாம் என்று நாம் சிந்திக்க கூடும். ஆனால் அப்படிப்பட்டதான சோதனை ஒரு சூழ்நிலை உண்மையாகவே உண்டாகும் என்றால், நான் இந்தியா தேசத்து ஜனாதிபதியாக இருந்தால் அப்பொழுதும் கூட இயேசுவை பற்றி பேசலாமே, இவ்விதமாக எல்லாம் நமக்கு ஒரு சோதனை மனதில் எண்ணங்கள் உண்டாகும். பிசாசு அப்படிப்பட்டதான காரியங்களை கொண்டு வரக்கூடும். ఇప్పుడు అవలోకనం మనకు తెలిసినట్లయితే అది మనకు వద్దని మనం అనుకునేది అది నిజంగానే ఆ విధమైన పరిస్థితి ఏర్పడినప్పుడు, అవును నిజంగానే నేను ఒక ప్రధానమంత్రిగా మారినట్లయితే జనుల మధ్యలో యేసుని గురించి మాట్లాడవచ్చును అనే ఈ విధమైన తలంపులను అపవాది తీసుకొని వచ్చును. And the second thing that he gave up the greatest pleasures of this world. அவன் விட்டுவிட்டதான இரண்டாவது காரியம், இந்த உலகத்திலே மிகவும் சிறந்ததான இன்பங்களை அவன் வெறுத்து தள்ளினான். అతడు విడిచినటువంటి రెండవ కార్యము ఈ యొక్క లోకమునందు మిక్కిలి శ్రేష్టం మిక్కిలి మధురమైనటువంటి Because Egypt was a world empire. எகிப்து அந்த தேசத்திலே உலக சாம்ராஜ்யமாக காணப்பட்டபடியினால் all the pleasures of the world they were able to enjoy in the palace. இந்த உலகத்தின் எல்லா சிற்றின்பங்களையும் அவர்கள் அந்த அரண்மனையிலே அனுபவிக்கக்கூடியவர்களாக இருந்தார்கள். ఈ యొక్క లోకమునందున సుఖభోగములని ఆ అంతఃపురమునందు అనుభవించేవారై ఉండిరి. All the sensual pleasures, women and wine and all sorts of eating and drinking was available there in the palace. மாம்சீகமான எல்லா விதமான இன்பங்களும் அந்த இடத்திலே ஸ்திரீகளும் திராட்சரசம் குடிப்பதும் வெறிப்பதும் இப்படிப்பட்டதான எல்லா விதமான பாவ இன்பங்களும் கூட அந்த அரண்மனையிலே காணப்பட்டது. ఈ యొక్క శరీర ప్రకారమైన అన్ని పాప సంబంధమైన సుఖభోగములని ఆ యొక్క అంతఃపురం నందు అనుభవించేవారై ఉండిరి. All the intellectual, social, all types of pleasures
were available in the palace. அந்த அரண்மனையிலே நன்றாக புத்திசாலிகளாக இருக்கிறவர்கள் எல்லாரோடும் கூட இருக்கிறதான ஒரு நல்ல சம்பந்தம், ஐக்கியம், இப்படிப்பட்டதான பலவிதமான விதங்களிலே இன்பங்கள் அந்த அரண்மனையிலே காணப்பட்டது. ఆ యొక్క అంతఃపురం నందు బుద్ధిశాలిగా ఉండిన వారు అందరితోనూ ఐక్యంతోనూ సమాధానముగా ఉండినటువంటి ఈ విధమైన సుఖభోగములు దాని యందు ఉండెను. Everything for the lust of the flesh, lust of the eyes and pride of life was there. கண்களின் இச்சை, மாம்சத்தின் இச்சை, ஜீவித்தின் பெருமை, இவைகள் எல்லாம் அந்த இடத்திலே காணப்பட்டது. శరీరాశ, నేత్రాశ, జీవపు డంబము ఆ యొక్క స్థలమునందు ఉండెను. You know, people in the world, they want to enjoy the world. இந்த உலகத்தின் ஜனங்கள் உலகத்தை அனுபவிக்கும்படியாக, அதிலே சந்தோஷப்படும்படியாக விரும்புகிறார்கள். ఈ యొక్క లోకజనులు దాన్ని అనుభవించుటకు దాన్ని సంతోషంగా అనుభవించుటకు వాంఛించున్నారు. How can I get more pleasure? How can I become more comfortable? That is what people are looking. எவ்விதமாக நான் அதிகமான இன்பத்தை பெற்றுக்கொள்ள முடியும், எவ்விதமாக அதிகமான ஆறுதலை நாம் பெற்றுக்கொள்ள முடியும், இவ்விதமாக தான் ஜனங்கள் அதை தான் தேடிக் கொண்டிருக்கிறார்கள். ఎలాగున నేను యొక్క సుఖభోగమును పొందుకొనగలను, ఎలాగున నేను ఆదరణ పొందుకొనగలనని దీని నిమిత్తమే జనులు అధికంగా వెతుకుచున్నారు. But in this text we read, he gave up the pleasures of the world. ஆனால் இந்த வேத பகுதியிலே நாம் வாசிக்கும் பொழுது இந்த உலகத்தின் இன்பங்களை அவன் வெறுத்து விட்டதாக நாம் பார்க்கிறோம். ఈ యొక్క వేదవాక్యమును మనం చదివినప్పుడు ఈ యొక్క లోకము యొక్క అల్పకాల పాపభోగమును అతడు విడిచిపెట్టెను. All were freely available to him. There was no struggle needed to seek for pleasure. இந்த பாவ சந்தோஷங்களை அனுபவிக்கும்படியாக அவன் எந்த விதமான பிரயாசமும் பட வேண்டியதில்லை. எல்லாமே அவனுக்கு இலவசமாக தாராளமாக கிடைக்கக்கூடியதாக இருந்தது. ఈ యొక్క పాప సంతోషం అనుభవించిన నిమిత్తం అతడు ప్రయాసపడన అవసరం లేదు. అన్ని అతనికి ఉచితంగానే ధారాళంగానే దొరుకును. For the sake of serving him and following God, he gave up all the pleasures of sin. ஆனால் கர்த்தருக்கு ஊழியம் செய்யும்படியாக, கர்த்தரை பின்பற்றும்படியாக அந்த பாவ சந்தோஷங்கள் எல்லாவற்றையும் அவன் வெறுத்து விட்டான். అయితే దేవునికి సేవ చేయుటకు, దేవుని వెంబడించుటకు ఆ యొక్క పాప సంతోషమును అతడు ద్వేషించెను. And what is the third thing that he gave up? அவன் விட்டுவிட்டதான மூன்றாம் காரியம் என்ன? అతడు విడిచిపెట్టిన మూడవ కార్యం ఏమిటి? Treasures in Egypt. எகிப்தில் இருந்ததான பொக்கிஷங்கள், ఐగుప్తు నుండినటువంటి ధనము. I already told you that Egypt was the world empire that time. அந்த நாட்களிலே எகிப்து தேசம் தான் உலக சாம்ராஜ்யமாக இருந்ததாக நான் உங்களுக்கு ஏற்கனவே சொன்னேன். ఆ యొక్క దినములందు ఐగుప్తు దేశమే, ఐగుప్తు సామ్రాజ్యమే యొక్క లోకములందు మిక్కిలి గొప్పదై ఉన్నట్లుగా నేను చెప్పినాను. That means from all over the world, all the precious stones, diamonds and gold and silver, everything was flowing into Egypt. அதாவது அந்த நாட்களிலே உலகத்தில் எல்லா இடங்களிலும் காணப்பட்டதான விலையேற பெற்ற கற்கள், வைரங்கள், பொன், வெள்ளி போன்றதான எல்லா காரியங்களும் எகிப்து தேசத்திற்குள்ளே ஏராளமாக கடந்து போனது. ఆ యొక్క దినములందు అన్ని దేశములందు కనిపించుతున్న అమూల్యమైన రాళ్ళు, వెండి, బంగారం యొక్క అమూల్యమైనవన్నటి అన్ని ఐగుప్తు దేశం నుండి వచ్చినవై ఉండెను. During that time, Egypt had the greatest treasure in the world. அந்த நாட்களிலே எகிப்து தேசத்தில் தான் மிகவும் அதிகமான பொக்கிஷம் காணப்பட்டது. ఆ యొక్క దినములందు ఐగుప్తు దేశమునందే మిక్కిలి ధనము, ఐశ్వర్యం ఉండెను. The richest nation in the world during that time was Egypt. அக்காலத்திலே உலகத்தில் எல்லாவற்றை பார்க்கிலும் மிகவும் ஐஸ்வர்யமுள்ள நாடு எகிப்து தேசமாக காணப்பட்டது. ఆ యొక్క దినముందు లోకములోని అన్ని దేశముల కంటేనో ఐశ్వర్యం కలిగిన దేశం ఐగుప్తు దేశమై ఉన్నది. That Moses gave up to serve God. கர்த்தருக்கு ஊழியம் செய்யும்படியாக மோசே அதையும் விட்டுவிட்டான். దేవునికి సేవ చేయ నిమిత్తం మోసే దాన్ని విడిచిపెట్టెను. He gave up the greatest position in the world. உலகத்திலே மிக சிறந்ததான பதவியை அவன் வெறுத்து விட்டான். లోకములందు మిక్కిలి శ్రేష్టమైన స్థానమును అతడు విడిచిపెట్టెను. He gave up the greatest pleasure in the world. உலகத்திலே மிக சிறந்ததான இன்பத்தை, சந்தோஷத்தை விட்டுவிட்டான். లోకములందు మిక్కిలి శ్రేష్టమైన ఆ యొక్క అల్పకాల భోగమును అతడు విడిచిపెట్టెను. He gave up the greatest treasures in the world. இந்த உலகத்திலே மிக சிறந்ததான பொக்கிஷத்தையும் அவன் விட்டுவிட்டான். ఈ యొక్క లోకమునందు మిక్కిలి శ్రేష్టమైన ధననిధిని అతడు విడిచిపెట్టెను. You know, people in the world, these three things, they are struggling to get all their life. இந்த உலகத்தில் இருக்கிறதான ஜனங்கள் இந்த மூன்று காரியங்களை அடையும்படியாக ஜீவிய காலமெல்லாம் அவர்கள் கஷ்டப்பட்டு பாடுபடுகிறதாக நாம் பார்க்கிறோம். ఈ యొక్క లోకములో ఉండినటువంటి జనుల యొక్క మూడు కార్యములు పొందుకునే నిమిత్తము వారు అధికముగా ప్రయాసపడి కష్టపడుచున్నారు. Moses gave up all these greatest things of this world.
ஆனால் ఉలగతిலே இந்த மிக பெரிதான சிறந்ததான எல்லா కార్యங்களையும் మోసే వెరుతు విட்டான். అయితే ఈ యొక్క లోకంలో మిక్కిలి గొప్పవైన ఈ యొక్క శ్రేష్టమైన ఈ యొక్క కార్యములను మోసే విడిచిపెట్టెను. Can you today find anybody in the world if offered all the riches of the world, that person says, no, I don't want to be rich, I want to be poor? Can you find anybody? இன்றைக்கு இந்த உலகத்தில் முழு உலகத்திலே நாம் தேடி பார்த்தாலும் இந்த உலகத்தின் சகல ஐஸ்வர்யங்களையும் பொக்கிஷங்களையும் அவனுக்கு ஒருவனுக்கு கொடுத்த பிற்பாடு இல்லை இவைகளாம் எனக்கு வேண்டாம், நான் ஒரு ஏழையாக இருக்க விரும்புகிறேன் என்று சொல்லுகிற ஒருவரையாகிலும் நாம் కనిపెట్టిక முடியுமா? ఈ యొక్క లోకమంతటా మనం చూచినప్పుడు ఈ యొక్క ఐశ్వర్యము ఈ యొక్క ధనమంతా ఇచ్చినట్లయితే ఇవన్నీ నాకొద్దు, నేను ఒక బీదవానిగా ఉండకూడదని చెప్పవారు ఒకరైనా ఉందురా? Almost all the people want to become rich in the world. உலகத்தில் ஏறக்குறைய எல்லா ஜனங்களும் ஐஸ்வர்யவான்களாக மாறும்படியாகவே விரும்புகிறார்கள். లోకంలో దాదాపుగా అందరూ ఐశ్వర్యవంతులుగా మారవాలని కోరుచున్నారు. They will do anything to get money or riches. பணத்தையோ ஐஸ்வர்யத்தையோ சம்பாதித்துக் கொள்ளும்படியாக எதையும் செய்ய அவர்கள் ஆயத்தமாக இருப்பார்கள். డబ్బును ఐశ్వర్యమును సంపాదించుకొని నిమిత్తం వారు దేన్నైనా చేయుటకు సిద్ధంగా ఉందురు. Here is a man, everything is freely offered to him, but he refuses. இங்கு ஒருவனை பார்க்கிறோம், எல்லாமே இலவசமாக அவனுக்கு கொடுக்கப்படுகிறது, ஆனாலும் அதை வெறுத்து தள்ளி விடுகிறான். ఇక్కడ ఒక వ్యక్తిని చూచున్నాము, అన్ని అతనికి ఉచితంగా ఇవ్వబడుచున్నవి, అయితే వాటన్నిటిని అతడు ద్వేషించుచున్నాడు. Word of God says, by faith he had done that. இதை அவன் விசுவாசத்தினாலே செய்தான் என்று கர்த்தருடைய வசனம் சொல்கிறது. అతడు దీన్ని విశ్వాసాన్ని బట్టి చేస్తున్నాడని దేవుని యొక్క వాక్యం చెప్పుచున్నది. That time no Bible, no church, no pastors or servants of God like us. அந்த நாட்டிலே இப்பொழுது நமக்கு இருக்கிறது போல வேதாகமும் இல்லை, சபை இல்லை, தேவனுடைய ஊழியக்காரர் இல்லை, பாஸ்டர்மார் இல்லை, ஒருவருமே இல்லை. ఆ యొక్క దినములందు ఇప్పుడు మనకు ఉండినట్లుగా పరిశుద్ధ గ్రంథం లేదు, సంఘము లేదు, పరిశుద్ధులు లేరు. Before Moses and after Moses, we cannot find a man in the whole world or in the Bible who gave up these three greatest things in the world. இந்த உலகத்திலே மிகவும் முக்கியமான இந்த மூன்று சிறந்த காரியங்களை வெறுத்து விட்டதான மோசையை போல இந்த வேதாகமத்திலோ உலகத்திலோ மோசைக்கு முன்பாகவோ மோசைக்கு பின்பாகவோ நம்மால் காண முடியாது. ఈ యొక్క లోకమునందు గొప్పవైన శ్రేష్టమైన ఈ యొక్క మూడు కార్యములను విడిచిపెట్టినటువంటి మరొక వ్యక్తిని మోషకు ముందుగానో మోష తరువాతనో ఉండిన ఏ యొక్క వ్యక్తిని కూడా వేద గ్రంథమందు మనం చూడము. There is no one like that in the whole Bible except Jesus. முழு வேதாகமத்திலும் இயேசுவை தவிர இதை போன்ற வேறு ஒருவரையும் நம்மால் பார்க்க முடியாது. ఈ యొక్క వేద గ్రంథం అంతట్లో యేసును తప్ప మరి ఏ యొక్క వ్యక్తిని కూడా మనం చూడము. Refusing to be the richest man in the world and choosing to be one of the poorest man in the world. உலகத்திலே எல்லாரை பார்க்கிலும் மிகவும் ஐஸ்வர்யம் உள்ளவனாக இருக்கிறதான அந்த அனுபவத்தை வெறுத்துவிட்டு எல்லாரை பார்க்கிலும் மிகவும் தரித்திரனாக இருக்கிறதான ஒரு அனுபவத்தை தெரிந்து கொள்வது. లోకమునందు అందరికంటే శ్రేష్టమైన ఐశ్వర్యవంతునిగా ఉండునటువంటి అనుభవం ద్వేషించి అందరికంటే అల్పునిగా దరిద్రునిగా ఉండు అనుభవం ఎన్నుకొనుట. Beloved ones, it is a great revelation to live as poor. அருமையானவர்களே, தரித்திரராக ஜீவிக்க வேண்டும் என்பது அது மிக பெரிய ஒரு வெளிப்படுத்தலாக இருக்கிறது. ప్రియులారా, పేదవారిగా జీవించుటన్నది అది గొప్ప ప్రకటన ఉన్నది. Blessed are the poor in spirit, they shall inherit the earth. ஆவியிலே எளிமையுள்ளவர்கள் பாக்கியவான்கள், அவர்கள் பூமியை சுதந்தரித்துக் கொள்வார்கள். ఆత్మ విషయమై దీనులైన వారు ధన్యులు, పరలోక రాజ్యం వారిది. Matthew 5:8. மத்தேயு சுவிசேஷம் 5ஆம் அதிகாரம் 5ஆம் வசனம். మత్తయి సువార్త 5వ అధ్యాయం 5వ వాక్యము. சாந்த குணமுள்ளவர்கள் பாக்கியவான்கள், அவர்கள் பூமியை சுதந்தரித்துக் கொள்வார்கள். So Blessed are the poor in spirit, for theirs the kingdom of heaven. ஆவியில் எளிமையுள்ளவர்கள் பாக்கியவான்கள், பரலோக ராஜ்யம் அவர்களுடையது. Blessed are the Poor in spirit. poor in spirit, for they, which is the verse? Verse 3. Verse 3. Oh, it is starting there. So blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of heaven. ஆவியில் எளிமையுள்ளவர்கள் பாக்கியவான்கள், பரலோக ராஜ்யம் அவர்களுடையது. 3ஆம் வசனம். ఆత్మ విషయమై దీనులైన వారు ధన్యులు, పరలోక రాజ్యం వారిది. 3వ వాక్యము. They will be not simply inheriting the earth, they will be
inheriting the kingdom of heaven. அவர்கள் பூமியை சுதந்தரித்துக் கொள்வது மாத்திரமல்ல, பரலோக ராஜ்யத்தையே அவர்கள் சுதந்தரித்துக் கொள்வார்கள். వారు భూలోకమును స్వతంత్రించుకుంటే మాత్రమే కాదు, పరలోక రాజ్యమును స్వాధీనపరచుకుందరు. What is mean by poor in the spirit? ஆவியிலே எளிமையுள்ளவர்களாய் இருப்பது என்றால் என்ன? ఆత్మ విషయమై దీనులైన వారు అనగా ఏమిటి? Even if you are offered all the money and the wealth and everything of the world, it doesn't go into your spirit. இந்த உலகத்தின் எல்லா ஐஸ்வர்யங்களும் ஆஸ்தியும் சம்பத்தும் பணமும் எல்லாம் உங்களுக்குரியதாக இருந்தாலும் கூட அது உங்களுடைய ஆவிக்குள்ளே பிரவேசிப்பதில்லை. ఈ యొక్క లోకమునందు వరకు ఐశ్వర్యము ధనము సంపద అంతా ఉండినప్పటికీ అదంతా వారి యొక్క ఆత్మలోనికి ప్రవేశించలేదు. One of our former chief pastors, Pastor A.C. Thomas, once told, I always kept my poverty. நம்மை விட்டு கடந்து போனதான நம்முடைய தலைமை பாஸ்டராக இருந்ததான பாஸ்டர் ஏசி தாமஸ் அவர்கள் ஒருமுறை விதமாக சொன்னார், எப்பொழுதுமே என்னுடைய ஏழ்மையான நிலவரத்தை நான் காத்து கொண்டேன். మనల్ని విడిచి వెళ్ళినటువంటి పాస్టర్ ఏసీ మన యొక్క ప్రధాన పాస్టర్ గారైన పాస్టర్ ఏసీ థామస్ గారు ఇలాగనే చెప్పినారు, ఎల్లప్పుడూ నా యొక్క పేద స్థితిని నేను కాపాడుకొని ఉన్నాను. It is a great revelation God has given to our fellowship that we servants of God, we don't own in our name properties, keep bank deposit, and we keep this consecration. நம்முடைய சபைக்கு கர்த்தர் இப்படிப்பட்டதான ஒரு பெரிய வெளிப்படுத்தலை தந்திருக்கிறார். நம்ம தேவனுடைய ஊழியக்காரராகிய நாம் நம்முடைய பெயரிலே எந்த ஆஸ்தியோ சம்பத்தை வைத்துக் கொள்வதில்லை, பேங்க்லே நம்முடைய பெயரிலே பணத்தை வைத்துக் கொள்வதில்லை. இவ்விதமான வெளிப்படுத்தலை நம்முடைய ஐக்கியத்தினருக்கு కర్తర్ తందిరుకురారు. మన యొక్క సంఘం నందు ప్రభు మంచి ప్రకటనలు అనుగ్రహించినారు. మన యొక్క దైవ సేవకులైన మన యొక్క పేరిట ఏ యొక్క ఆస్తియో సంపదో లేదు, బ్యాంకులో డబ్బు ఉంచినప్పటికీ అది మన యొక్క దైవ సేవకుల యొక్క పేరులో ఉంచబడలేదు. Look at the consecration of Jesus in 2 Corinthians chapter 8 verse 9. 2 கொரிந்தியர் 8ஆம் அதிகாரம் 9ஆம் வசனத்திலே இயேசுவின் பிரதிஷ்டையை கவனித்து பாருங்கள். 2 కొరింథీ 8వ అధ్యాయము 8వ వాక్యం నందు యేసు యొక్క ప్రతిష్టను గమనించి చూడుడి. நம்முடைய கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் கிருபையை அறிந்திருக்கிறீர்களே, அவர் ஐஸ்வர்யம் உள்ளவராயிருந்தும் நீங்கள் அவருடைய தரித்திரத்தினாலே ஐஸ்வர்யவான்களாகும்படிக்கு உங்கள் நிமித்தம் தரித்திரரானாரே. For ye know the grace of our Lord Jesus Christ, that though he was rich, yet for your sakes he became poor, that ye through his poverty might be rich. See, although he was rich in heaven, he left all that for our sakes. He became poor, that we may become rich. அவர் ஐஸ்வர்யமுள்ளவராக இருந்தாலும் பரலோகத்தில் இருந்தாலும் கூட நாம் ஐஸ்வர்யமுள்ளவர்களாக மாறும்படியாக அவைகளை எல்லாவற்றையும் விட்டுவிட்டு இறங்கி வந்து தரித்திரரானார். 8వ అధ్యాయము 9వ వాక్యము, అతడు ధనవంతుడైండి పరలోకం నందు ఉండినప్పటికీ మనము ధనవంతులుగా మారు నిమిత్తము ఆయన సమస్తమును విడిచిపెట్టి దరిద్రుడాయెను. Similarly, we become poor in the world to make others spiritually rich. அதே வண்ணமாக மற்றவர்களை ஆவிக்கிற விதமாக ஐஸ்வர்யவான்களாக மாற்றும்படியாக நாம் இந்த உலகத்திலே தரித்திரராக நம்மை நாமே மாற்றிக்கொள்கிறோம். అలాగున్న ఇతరులను ఈ యొక్క లోకమునందు ఆత్మీయ జీవితమునందు ధనవంతులుగా మార్చి నిమిత్తము మనల్ని మనమే దరిద్రులుగా చేసుకొనుచున్నాము. Unless servants of God become poor in the world, they cannot make others rich in spiritual life. தேவனுடைய ஊழியக்காரர்கள் இந்த உலகத்திலே தங்களை தாங்களே தரித்திரராக மாற்றிக்கொள்ளாவிட்டால் மற்றவர்களை அவர்கள் ஆவிக்குரிய ஜீவிதத்திலே ஐஸ்வர்யவான்களாக மாற்ற முடியாது. దైవ సేవకులైన వారి యొక్క లోకమునందు తమను తామే దరిద్రులుగా మార్చుకొనకుండా ఉండినట్లయితే ఇతరులను ఆత్మీయ జీవితమునందు ధనవంతులుగా మార్చలేరు. There are some so-called servants of God in the world. They say, when I came to the ministry I had nothing. Look at the way God blessed me. I have properties, I have estates, I have so many houses, so much of bank balance. See the way God blessed me. Some of them boast. சில உலகத்திலே தங்களை தேவனுடைய ஊழியக்காரர் என்று சொல்லிக் கொள்கிறதான சிலர் இருக்கிறார்கள். அவர்கள் விதமாக சொல்லுகிறது உண்டு, நான் ஒன்றுமே இல்லாதவனாக தரித்திரனாக இருந்தேன், ஆனால் கர்த்தருக்கு நான் ஊழியம் செய்ய ஆரம்பித்த பொழுது இப்பொழுது பாருங்கள் கர்த்தரை நிவிதமாக ஆசீர்வதித்திருக்கிறார். இப்பொழுது எனக்கு அதிகமான ஐஸ்வர்யமும் ஆஸ்தியும் சம்பத்தும் இருக்கிறது, எத்தனையோ வீடுகள் இருக்கிறது, எத்தனையோ தோட்டங்கள் எனக்கு இருக்கிறது, எனக்கு பேங்கில் அதிகமான பணம் இருக்கிறது, கர்த்தர் எவ்விதமாக என்னை ஆசீர்வதித்திருக்கிறார் பாருங்கள் என்று சொல்கிறார்கள். లోకమునందు దైవ సేవకులమని చెప్పుకొంచున్న వారిని మనం
చూచినట్లయితే వారు అనుచున్నారు, ఏమీ లేకుండానే నేను దేవుని యొక్క సేవను ప్రారంభించినాను. దేవుని యొక్క సేవను ప్రారంభించిన తర్వాత దేవుడు నన్ను ఎంతగా ఆశీర్వదించినారో చూడండి. అనేకమైన ఇళ్ళు నాకున్నవి, అనేకమైన తోటలున్నవి, బ్యాంకులో నా పేరు మీద అనేకమైన డబ్బు ఉన్నదని వారు అనుచున్నారు. இந்த பிரதிஷ்டையை நாம் காத்துக்கொள்ள வேண்டும். ఈ యొక్క ప్రతిష్టను మనం కాపాడుకొనవలెను. பணத்தின் பேரில் எந்த விதமான ஆசையும் நமக்கு இருக்கக்கூடாது. డబ్బు మీద మనకు ఏ విధమైన ఆశ ఉండకూడదు. Even there's a great need in the church, never mention the need of money to anyone at any time. சபையிலே பணத்திற்கான ஒரு பெரிய தேவை இருந்தாலும் கூட ஒருபோதும் ஒருவரிடத்திலும் பணம் தேவை என்பதை பற்றி பேசவே கூடாது. సంఘమునందు డబ్బు యొక్క అవసరత ఉండినప్పటికీ డబ్బు కావాలని ఈ యొక్క అవసరత నిమిత్తము ఎవరి యొద్ద ఎన్నడూ చెప్పకూడదు. Unless we become poor in the world, we cannot enjoy the riches of God. நாம் இந்த உலகத்திலே தரித்திரராய் மாறினால் ஒழிய தேவனுடைய ஐஸ்வர்யங்களை நாம் பெற்று அனுபவிக்க முடியாது. ఈ యొక్క లోకమునందు మనము బీదవారిగా మారినప్పుడు మాత్రమే గాని దేవుని యొక్క ధనమును మనము పొంది అనుభవించలేము. Moses did not do all these things, giving up these three greatest things of the world. He didn't do it in a hasty fit. மோசே இந்த உலகத்தின் மிகவும் 3 சிறந்த காரியங்களை வெறுத்து விட்டதை அவன் மிகவும் அவசரமாக துரிதப்பட்டு பதறி ஒன்றும் செய்யவில்லை. ఈ యొక్క లోకమునందు మోసే యొక్క మిక్కిలి శ్రేష్టమైనటువంటి కార్యములు విడిచిపెట్టుటకు అతడు తొందరపడి అవసరపడి ఇలాగున చేయలేదు. He was 40 years old when he made this decision. இந்த தீர்மானத்தை மோசே எடுத்த பொழுது அவனுக்கு 40 வயதாக இருந்தது. ఈ యొక్క తీర్మానము మోసే తీసుకున్నప్పుడు అతనికి 40 సంవత్సరముల వయసు ఉన్నది. In age also he was matured enough. ஆகவே வயதிலும் அவன் நன்றாக வளர்ந்தவனாக காணப்பட்டான். కావున అతడు వయసునందు కూడా మంచిగా ఎదిగిన వాడై ఉన్నాడు. And when he did this, Bible says he was learned in all the wisdom of Egypt. அவன் இந்த காரியங்களை செய்த பொழுது எகிப்து தேசத்தின் எல்லா காரியங்களிலும் அவன் நன்றாக கற்றவனாக இருந்தான் என்று வேதம் சொல்லுகிறது. ఈ యొక్క కార్యములు అతడు చేయుచుండినప్పుడు ఐగుప్తు దేశంలో ఉండినటువంటి అన్ని కార్యములను అతడు చక్కగా నేర్చుకొని ఉన్నాడని వాక్యం చెప్పుచున్నది. Read Acts 7:22. அப்போஸ்தலர் நடபடிகள் 7ஆம் அதிகாரம் 22ஆம் வசனத்தை வாசிப்போம். అపొస్తలుల కార్యములు 7వ అధ్యాయం 22వ వాక్యము. மோசே எகிப்தியருடைய சகல சாஸ்திரங்களிலும் கற்பிக்கப்பட்டு வாக்கிலும் செய்கையிலும் வல்லவனானான். And Moses was learned in all the wisdom of the Egyptians and was mighty in words and in deeds. So he was learned in all the wisdom of Egyptians. மோசே எகிப்தினுடைய சகல சாஸ்திரங்களிலும் கற்பிக்கப்பட்டவனாக இருந்தான். మోషే ఐగుప్తుల సకల విద్యలను అభ్యసించెను. He was a very wise man, a great scholar. அவன் மிகவும் பெரிய ஞானியாக இருந்தான், மிகவும் படித்தவனாக காணப்பட்டான். అతడు మంచి జ్ఞానవంతుడుగాను మిక్కిలి చదివిన ప్రవీణుడై ఉండెను. So the decision he made, it was not something foolishly, hastily, unwisely did. ஆகவே அவன் எடுத்ததான இந்த தீர்மானம் ஏதோ பைத்தியக்காரத்தனமாக அவசரமாக பதற்றத்தினால் அவன் செய்ததான தீர்மானம் அல்ல. அவன் பைத்தியமாக செய்ததான தீர்மானம் அல்ல. అతడి యొక్క తీర్మానం తీసుకున్నప్పుడు అతడు ఏదో తొందరపడి వెర్రితనముగా ఆలోచించకుండా తీసుకున్న తీర్మానము కాదు. Some people may give up the pleasures of sin when they become very old. சிலர் மிகவும் வயது சென்ற பிற்பாடு தங்களுடைய பாவ சந்தோஷங்களை இன்பங்களை வெறுத்து விடக்கூடும். కొందరు వారి యొక్క వయసు గతించిపోయిన తర్వాత ఆ యొక్క పాప సంతోషంలో పాప భోగంలో విడిచివారై ఉన్నారు. I cannot enjoy all these things. I am too old, so I give up. இப்பொழுது இவைகளெல்லாம் என்னால் அனுபவிக்க முடியாது, எனக்கு மிகவும் வயதாகிவிட்டது, ஆகிய இவைகளெல்லாம் நான் வெறுத்து விடுகிறேன். ఇక నేను వీటిని అనుభవించలేను, నాకు వయసు గతించినది, అందుచేత వీటిని నేను ద్వేషించుచున్నాను. No, Moses was 40 years old. And he could it was in the prime of his life when he could enjoy the pleasures of the world, enjoy the treasures of the world, enjoy the greatest position in the world. அவ்விதமாக அல்ல, மோசே வயது சென்ற பிற்பாடு இவைகளெல்லாம் விட்டுவிடவில்லை. தான் சிறு வயதாக இருந்த பொழுது இந்த உலகத்தின் இன்பங்களையும் உலகத்தில் இருக்கிறதான பொக்கிஷங்களையும் உலகத்தில் மிக பெரிதான பதவி எல்லாவற்றையும் நன்றாக அனுபவிக்கக்கூடியதான் அந்த தன்னுடைய சிறு வயதில் தான் இவைகளெல்லாம் அவன் விட்டு விட்டான். అతడు మంచి వయసు గతించిన తర్వాత అతడు ఇలాగన చేయలేదు. అతడు చిన్న వయసుగా ఉండినప్పుడే ఇవన్నీ అనుభవించినటువంటి వయసులో ఉండినప్పుడే ఈ యొక్క కార్యములను అతడు విడిచిపెట్టెను. It is excellent to refuse
all these pleasures of this world when we are most fit to enjoy it. நாம் இந்த உலகத்தின் இன்பங்களையும் சந்தோஷங்களையும் எல்லாம் அனுபவிக்கும்படியாக நன்றாக நாம் சரியான நிலவரத்திலே காணப்படுகிறதா நேரத்திலே நாம் அவைகள் எல்லாம் விட்டு வெறுப்பது தான் மிகவும் சிறந்த காரியமாக இருக்கிறது. ఈ యొక్క లోక సంతోషము లోక సుఖభోగములు విడిచిపెట్టే సమయమునందు విడిచిపెట్టుటే అది మన యొక్క What a revelation Moses had. மோசேக்கு எப்படிப்பட்டதான வெளிப்படுத்தல் இருந்தது. మోషకు ఏ విధమైన ప్రకటన ఉండేనో, What a consecration to serve God he made. கர்த்தருக்கு ஊழியம் செய்யும்படியாக எவ்வளவு பெரிதான பிரதிஷ்டையை அவன் செய்தான். దేవునికి సేవ చేయ నిమిత్తం అతడు ఇంత గొప్ప ప్రతిష్టను అతడు చేసెను. And now let us look at the three things, most foolish things in the world he chose. இப்பொழுது உலகத்திலே அவன் தெரிந்து கொண்டதான உலகத்திலே மிகவும் பைத்தியக்காரத்தனமான 3 காரியங்களை நாம் கவனிப்போம். ఇప్పుడు అతడు లోకంలో ఎన్నుకున్నటువంటి ఆ యొక్క వెర్రితనమైన బుద్ధిహీనమైన 3 కార్యములు చూచెదము. First, he chose to suffer affliction. முதலாவதாக துன்பத்தை அனுபவிப்பதை அவன் தெரிந்து கொண்டான். మొదటిగా అతడు శ్రమ అనుభవించుటను ఎంచుకొనెను. What we read there in that verse, choosing rather to suffer affliction. దేవుని జనங்களோடு துன்பத்தை అనుభవిப்பதை தெரிந்து கொண்டு என்று அந்த வசனத்திலே வாசிக்கிறோம். దేవుని ప్రజలతో శ్రమ అనుభవించటం మేలని యోచించరని వాక్యం నందు చదువుచున్నాము. I tell you, this is something unimaginable. இது நம்மால் கற்பனை செய்யக்கூடாததான ஒரு காரியம் என்பதை நான் உங்களுக்கு சொல்ல விரும்புகிறேன். ఇది మనము ఊహించలేనటువంటి ఒక కార్యమని నేను మీతో చెప్పుచున్నాను. He chose to suffer affliction. அவன் துன்பத்தை அனுபவிப்பதை தெரிந்து கொண்டான். అతడు శ్రమ అనుభవించుటను ఎంచుకొనెను. Normally, no one will choose to suffer. யாருமே துன்பத்தை அனுபவிப்பதை தெரிந்து கொள்ள மாட்டார்கள். ఎవరు శ్రమ అనుభవించుటకు ఎంచుకొనరు. What will we say? Whatever suffering already I have is enough. I don't want any more suffering. நாம் என்ன சொல்வோம்? இப்பொழுது எனக்கு இருக்கிறதான துன்பமும் பாடுகளே போதும், இதை பார்க்கலும் அதிகமான துன்பங்கள பாடுகளை இனிமேல் எனக்கு வேண்டாம். మనమందము ఇప్పుడు ఉండినటువంటి శ్రమలు కష్టములే చాలును, ఇక వీటికంటే అధికమైన శ్రమలు కష్టములు నాకు వద్దని మనమందము. Naturally we try to avoid suffering. நாம் இயற்கையாகவே பாடுகளை தவிர்க்கும்படியாகவே பிரயாசப்படுகிறோம். ప్రకృతి ప్రకారముగానే మనము ఈ యొక్క శ్రమలు వద్దని మనం అనుకుంటున్నాము. One day you may be transferred to some small faith home. ஒரு நாள் மிக சிறிய ஒரு விசுவாச வீட்டிற்கு நீங்கள் மாற்றமாகி செல்ல இருக்கக்கூடும். ఒక దినమున ఒక చిన్న విశ్వాస గృహమునకు మీరు బదిలీ చేయబడి వెళ్ళుదురు. There may be various sufferings there. அந்த இடத்திலே பல கஷ்டங்கள் உங்களுக்கு காணப்படக்கூடும். ఆ యొక్క స్థలం నందు కొన్ని కష్టములు మీకుండును. Naturally people's desire is that when can I get another transfer so that all these sufferings I can avoid. இயற்கையாகவே ஜனங்களுடைய மனப்பான்மை எவ்விதமாக இருக்கும் என்றால், எப்பொழுது எனக்கு இங்கிருந்து ஒரு மாற்றம் கிடைக்கும், இப்படிப்பட்டதான துன்பங்களையும் கஷ்டங்களை எல்லாம் அந்த இடத்திலே தவிர்த்து விடலாமே என்கிறதான ஒரு மனப்பான்மை தான் காணப்படும். ప్రకృతి ప్రకారముగానే మనుషులకు ఈ విధమైన మనస్తత్వం ఉండను. నాకు ఉండినటువంటి కష్టములు శ్రమలు ఎప్పుడు ఈ తొలగిపోను, వీటి నుండి నేను ఎప్పుడు తప్పింపబడుదునని ఆ విధమైన మనస్తత్వమే ఉండును. Naturally we want to run away, we want to escape out of suffering. இயற்கையாகவே நாம் அந்த இடத்தை விட்டு ஓடிவிடும்படியாக விரும்புகிறோம், பாடுகளை விட்டு நாம் விலகி போகும்படியாகவே விரும்புகிறோம். ప్రకృతి ప్రకారముగా నా యొక్క స్థలం నుండి మనం పారిపోవాలని, శ్రమలను విడిచి పారిపోవాలని మనం తలంచుతున్నాము. Hardly anybody we can think choosing to suffer affliction. துன்பத்தை அனுபவிப்பதை தெரிந்து கொள்கிறதான நபர்களை பற்றி நாம் யோசிப்போம் என்றால் நாம் மிகவும் அரிதான காரியமாக இருக்கிறது. ఈ యొక్క శ్రమ అనుభవించుటను ఏర్పరచుకున్న వారి గురించి మనం ఆలోచించినట్లయితే ఇది చాలా కష్టమైనటువంటి కార్యమై ఉన్నది. By faith Moses chose to suffer affliction. விசுவாசத்தினாலே மோசே துன்பப்படுவதை தெரிந்து கொண்டான். విశ్వాసం బట్టి మోషే శ్రమ అనుభవించుటను మేలని యోచించెను. Remember, he was brought up in the lap of luxury. அவன் மிகவும் எல்லா விதமான இன்பங்கள் சந்தோஷங்களின் மடியிலே அவன் வளர்க்கப்பட்டு வந்தான். అతడు అన్ని విధమైన సంతోషములు సుఖభోగములందు అతడు పెంచబడి ఉండెను. He had the comfortable food, comfortable bed, comfortable house,
Everything was cozy, comfortable for him. அவனுக்கு எல்லாமே நன்றாக நல்ல ஆகாரம், நல்ல படுக்கை, அவனுக்கு இருந்ததான எல்லாமே நல்ல சுகமாக సౌకర్యமாக அவனுக்கு காணப்பட்டது. అతనికి ఇచ్చినటువంటి ఆహారము, అతని యొక్క పడక, అతను కూడిన సమస్తములో సుఖముగాను సౌకర్యముగాను అన్ని ఉండెను. Such a man choosing to suffer affliction, that is something tremendous. அப்படிப்பட்ட ஒருவன் துன்பத்தை அனுபவிப்பதை தெரிந்து கொள்வான் என்றால் அது மிகவும் அபரிதமான ஒரு காரியமாக இருக்கிறது. ఆ విధమైన మనుషుడు శ్రమ అనుభవించుటను ఏర్పరచుకొంచున్నాడంటే ఇది ఒక విస్మయమును పుట్టించే కార్యమై ఉన్నది. For example, most of you may be sleeping on the floor. ఉదాహరణமாக உங்களில் அநேகரும் இப்பொழுது தரையில் தான் படுக்கிறவர்களாக இருப்பீர்கள். ఉదాహరణకు మీలో అనేకులు ఇప్పుడు మీరు నేల మీదనే పడుకుని వారై ఉన్నారు. Suppose from the birth you are brought up in a comfortable spring bed in an air conditioned room, then to sleep on the floor, it may say it is a real suffering. நீங்கள் ஒருவேளை ஏர் கண்டிஷன் ரூமிலே நல்ல ஒரு ஸ்பிரிங் பெட்டின் மேல் படுத்து வளர்ந்தவர்களாக இருப்பீர்கள் என்றால், அவ்விதமாக இருந்துவிட்டு நீங்கள் வந்தவர்களாக இருந்தால் இந்த தரையில் படுப்பது உங்களுக்கு ஒரு துன்பமாக, ஒரு பாடாக காணப்படக்கூடும். మీరు మంచి ఎయిర్ కండిషన్ రూమ్ లో మంచి స్ప్రింగ్ బెడ్ లో మీరు పండుకొని వచ్చి ఉండినట్లయితే ఇలాగున నేల మీద పండుకొనటం అనేది మీకు కష్టమైనదిగా ఉండును. But for a person right from the birth sleeping on the floor, and now in the faith home coming also sleeping in the floor, it is not a great sacrifice. ஆனால் பிறந்த நாள் முதற்கொண்டே தரையிலே படுத்து பழகினவர்களுக்கு விசுவாச வீட்டுக்கு வந்த பிற்பாடு தரையிலே படுப்பது அது ஒரு பெரிய கஷ்டம் அல்ல, அது ஒரு தியாகம் அல்ல. అయితే పుట్టిన మొదలుకొని యొక్క నేల మీద పండుకొని అలవాటు ఉండిన వారు విశ్వాస గురువులకు వచ్చిన తర్వాత అలాగున పండుకుంటున్నది అది ఒక కష్టం కాదు, అది ఒక త్యాగం కాదు. Then we realize the consecration Moses made to serve God, choosing to suffer affliction, is so great. அப்ப இவ்விதமாக சிந்திக்கும் பொழுது தான் மோசே செய்ததான் அந்த பெரிய பிரதிஷ்டையை நாம் கவனித்து பார்க்கிறோம். கர்த்தருக்காக ஊழியம் செய்யும்படியாக அவன் துன்பத்தை அனுபவிப்பதை தெரிந்து கொள்ளுகிறான். ఇలాను చేసినప్పుడు మోసే చేసినటువంటి ఆ యొక్క ప్రతిష్టను చూస్తున్నామో అతడు దేవునికి సేవ చేయ నిమిత్తం ఆ యొక్క శ్రమను అనుభవించట మేలని ఎంచెను. Normally when sufferings come, either we will be murmuring or we will get discouraged. பொதுவாக நமக்கு கஷ்டங்கள், பாடுகள் உண்டாகும் பொழுது ஒன்றில் நாம் முறுமுறுத்து கொண்டிருப்போம் அல்லது நாம் అధైర్యపట్టు పోவோம். సామాన్యముగా మనకు కష్టములు శ్రమలు కలుగునప్పుడు సనుగుదమో లేక అధైర్యపడదమో. But out of you, how many of you right from your good conscience say, no, I love to suffer. When affliction and suffering comes, I really rejoice and praise God. I don't think very many will be able to give that testimony. ஆனால் நான் பாடுபடும்படியாக மிகவும் விரும்புகிறேன். எனக்கு துன்பங்களும் பாடுகளும் வரும்பொழுது நான் மிகவும் சந்தோஷமாக அதை சகித்து கர்த்தரை நான் துதிக்கிறேன் என்று சொல்லுகிறவர்கள் எத்தனை பேர் என்று நான் கேட்டால் மிகவும் சிலர் தான் அதை ஒத்துக்கொள்ளக்கூடியவர்களாக இருப்பீர்கள் என்று நான் நினைக்கிறேன். నేను శ్రమపడ కోరుచున్నాను, శ్రమలు కష్టములు నేను సంతోషంగా అనుభవింప కోరుచున్నాను అని ఎంతమంది మీరు ఇలాగ నడుచున్నారని అడిగినట్లయితే మీలో కొంతమంది మాత్రమే అయ్యిందని అనుకుంటున్నాను. If Moses had such a consecration to choose to suffer affliction, how much more in this New Testament consecrated servants of God? We need to have that spirit. மோசேக்கு இவ்விதமாக அந்த துன்பத்தை அனுபவிக்கும்படியாக தெரிந்து கொள்ளக்கூடியதான் அவளுக்கு பிரதிஷ்டை காணப்பட்டிருக்கும் என்றால், புதிய ஏற்பாட்டு ஊழியக்காரராகிய நாம், பிரதிஷ்டை செய்யப்பட்டதான ஊழியக்காரராகிய நாம் எவ்வளவுக்கு அதிகமாக துன்பப்படுவதை நாம் தெரிந்து கொள்ளக்கூடியவர்களாக இருக்க வேண்டும். ఈ యొక్క మోషకు శ్రమ అనుభవించవలన ఈ విధమైన ప్రతిష్ట ఉండినట్లయితే నూతన నిబంధన దైవ సేవకులమైన మనము, ప్రతిష్ఠింప కలిగిన దైవ సేవకులమైన మనము ఈలాగున శ్రమ అనుభవించుటకు ఏ విధమైన ప్రతిష్ట మనకు ఉండవలెనో. I thank God for the beautiful life of Pastor Don. பாஸ்டர் டானுடைய அழகான ஜீவிதத்திற்காக நான் கர்த்தரை ஸ்தோத்திரிக்கிறேன். పాస్టర్ డాన్ గారి యొక్క సౌందర్యమైన జీవితం నిమిత్తమైన దేవుని స్తుతించుచున్నాను. He will very often tell us this particular thing I am going to tell. நான் இப்பொழுது சொல்ல போகிறதான இந்த குறிப்பிட்ட காரியத்தை அடிக்கடி அவர் எங்களுக்கு சொல்வதுண்டு. నేను చెప్పవచ్చిన యొక్క ముఖ్యమైనటువంటి ఒక విషయంలో ఆయన తరచుగా మాతో చెప్పుదురు. He used to say, I have only one complaint to God. அவர் விதமாக சொல்வார், தேவன் பேரில் எனக்கு ஒரே ஒரு புகார் உண்டு. దేవుని మీద నాకు ఒకే ఒక నేరం ఉన్నది. He never allowed me to suffer. அவர் ஒருபோதும் என்னை பாடுபடும்படியாக அனுமதிப்பதே இல்லை. ఆయన ఎన్నడూ నిన్ను శ్రమ అనుభవించుటకు అనుమతించటలేరు. He really, that suffering that mentioned in Philippians chapter 3, 7 and 8,
he really, those verses were sweeter than honey for him. பிலிப்பியர் 3:7-8 சொல்லப்பட்டதான அந்த பாடுகள், அந்த வசனம் அவருக்கு தேனை பார்க்கிலும் மிகவும் இனிமையானவைகளாக காணப்பட்டது. ఫిలిప్పీలకు రాసిన పత్రిక 3:7-8 వాక్యంలో చెప్పబడినటువంటి ఆ యొక్క శ్రమలు అతనికి తేనె కంటేనో మధురమైనవిగా ఉండెను. I would say he was almost like Moses in this matter. He loved to suffer for Jesus. நான் உங்களுக்கு சொல்ல விரும்புகிற காரியம் என்னவென்றால், இந்த விஷயத்தை பொறுத்தவரையிலும் மெய்யாக அவர் மோசே போல் இருந்தார். கர்த்தருக்காக துன்பப்படுவதை அதிகமாக அவர் விரும்பினார். నేను మీకు చెప్పుచున్న విషయం ఏదనగా ఈ యొక్క విషయం నందు ఆయన మోసే వలెనే దేవుని నిమిత్తము శ్రమ అనుభవించుటకు అతడు ఇష్టము కలిగిన వాడై ఉండెను. Beloved ones, when sufferings come, please don't murmur. அருமையானவர்களே, பாடுகள் வரும்பொழுது தயவு செய்து நீங்கள் முறுமுறுக்க வேண்டாம். ప్రియులారా, శ్రమలు కలుగునప్పుడు దయచేసి మీరు సనగకూడదు. Don't try to run away from sufferings for Christ. கர்த்தருக்காக பாடுபடுகிறதான அனுபவத்தை விட்டு ஓடி போகும்படியாக பிரயாசப்பட வேண்டாம். ప్రభు నిమిత్తము శ్రమ అనుభవించు అనుభవం విడిచిపెట్టి పారిపోటుకు యోచించకూడదు. Our sufferings are like a shadow. With more speed you run, in that speed the shadow, your suffering will follow you. நம்முடைய பாடுகள் ஒரு நிழல் போல் இருக்கிறது. எவ்வளவு வேகமாக அந்த பாடுகளை விட்டு நாம் ஓடி போகிறோமோ அதே வேகத்திலே அந்த பாடுகள் நமக்கு பின்னாக ஓடி வரும். మన యొక్క శ్రమలు నీడ వలె ఉన్నవి. మనం ఎంత త్వరగా మన వేగముగా పరిగెత్తుచున్నామో అంత వేగముగా ఆ యొక్క శ్రమలు మన వెంబడి వచ్చును. When we love to suffer affliction for the sake of Jesus, I want to tell you, our sufferings will become sweet sufferings. நாம் இயேசுவுக்காக துன்பங்களை அனுபவிப்பதை தெரிந்து கொள்ளும் பொழுது, அதை விரும்பும் பொழுது, நான் சொல்ல விரும்புகிற காரியம் என்னவென்றால், நம்முடைய பாடுகள் எல்லாம் இனிமையான பாடுகளாக மாறிவிடும். మనము యేసు నిమిత్తము శ్రమ అనుభవించుటకు, కష్టం అనుభవించుటకు మనం ఏర్పరచుకున్నట్లయితే మన యొక్క శ్రమలన్నీ మనకు మధురమైనవిగా నుండును. We have a pastor who used to say, இவ்விதமாக சொல்லுகிறதான ஒரு பாஸ்டர் நமக்கு இருந்தார். ఇలాగ నా చెప్పినటువంటి ఒక పాస్టర్ గారు మనకుండిరి. when we go to heaven, when we see the crown and glory that we receive for the little suffering that we have gone through, we will regret, Lord, I wish I had suffered more. Then what a greater glory would have been there. நாம் பரலோகத்திற்கு சென்ற பிற்பாடு அங்கு நாம் பெற்றுக்கொள்கிறதான கிரீடத்தையும் மகிமையும் நாம் பார்க்கும் பொழுது, அப்பொழுதுதான் நாம் இவ்விதமாக சிந்திப்போம், கர்த்தாவே, நான் சகித்ததான கொஞ்ச பாடுக்காக நீர் இவ்வளவு பெரியதான மகிமையும் கிரீடத்தையும் எனக்கு தருவீர் என்று அறிந்திருந்தால் இன்னும் அதிகமாக உமக்காக நான் பாடுகளை சகித்திருப்பேனே என்று சொல்வோம். మనము పరలోకమునకు వెళ్ళిన తరువాత దేవుడినిచ్చినటువంటి ఆ యొక్క కిరీటము మహిమను చూసి, ప్రభా, నీవు నేను పడినటువంటి ఈ కొద్ది శ్రమలకే ఈ విధమైన మహిమను కిరీటం నిచ్చుచున్నావని నేను ఎరిగి ఉండినట్లయితే ఇంకనూ అధికమైన శ్రమలు నేను పడి Suppose some of you are thinking, only 2 years of training, suffering, and afterwards I will be all right. Just let only 1 month to go, the 2 years to finish. Then I can escape all this suffering. ஒருவேளை நீங்கள் இவ்விதமாக சிந்தித்துக் கொண்டிருக்கலாம், 2 வருடங்கள் தான் இந்த கடினமான பயிற்சி, இன்னும் 1 மாதம் தான் இருக்கிறது, அந்த 1 மாதம் முடிந்து விட்டால் இந்த பயிற்சி முடிந்துவிடும், அதற்கு பிற்பாடு இந்த பாடுகளை எல்லாம் விட்டு நான் தப்பித்துக் கொள்ளலாம் என்று நீங்கள் சிந்தித்துக் கொண்டிருக்கலாம். ఇలాగున మీరు అనుకోవచ్చు, 2 సంవత్సరంలో కఠినమైన యొక్క తర్ఫీదు ఉన్నది, ఇక 1 నెల మాత్రం ఉన్నది, అది అయిపోయిన తర్వాత నేను యొక్క శ్రమల నుండి తప్పించుకొనవచ్చునని మీరు అనుకోనవచ్చును. I tell you, the place you will go, definitely you will have more sufferings than Irumbuliyo. நான் உங்களுக்கு சொல்ல விரும்புகிறேன், நீங்கள் எந்த இடத்திற்கு மாற்றமாகி போக இருக்கிறீர்களோ அந்த இடத்திலே இரும்புலியூரிலே உங்களுக்கு காணப்பட்டதை பார்க்கிலும் அதிகமான பாடுகள் நிச்சயமாகவே இருக்கும். నేను మీకు ఒక కార్యం చెప్పుచున్నాను, మీరు ఏ యొక్క స్థలమునకు బదిలీ చేయబడి వెళ్ళుచున్నారో ఆ యొక్క స్థలమునందు ఈ యొక్క ఇరుములో ఉండిన శ్రమల కంటేనో అధికమైన కష్టములు అక్కడ మీకుండును. So here we find the greatness of Moses, who chose to suffer affliction. இந்த இடத்திலே துன்பங்களை அனுபவிக்கும்படியாக தெரிந்து கொண்டதான மோசேயுடைய மேன்மையை நாம் பார்க்கிறோம். ఈ యొక్క స్థలమునందు శ్రమలు అనుభవించుటకు ఎన్నుకున్నటువంటి మోషే యొక్క శ్రేష్ఠతను చూస్తున్నాము. So many are praying, oh God, my suffering is enough. When is all these sufferings going to finish? எத்தனையோ பேர் விதமாக ஜெபித்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள், கர்த்தாவே, என்னுடைய பாடுகள் எல்லாம் போதும், எப்பொழுது இந்த பாடுகள் எல்லாம் முடிவடையும், என்னை எடுத்துக்கொள்ளும் என்று ஜெபிக்கிறார்கள். అనేకులు ఇలాగన ప్రార్థించుచున్నారు, ప్రభా, ఈ యొక్క శ్రమలు చాలును, ఈ యొక్క శ్రమలని ఎప్పుడు ముగించబడును, నన్ను తీసుకొనమని ప్రార్థించుచున్నారు. And the second thing that he chose, the most foolish thing in the world to choose, he chose the company of slaves
அவன் தெரிந்து கொண்டதான மிகவும் பைத்தியக்காரத்தனமான இரண்டாவது ஒரு காரியம் என்னவென்றால் అడిమేగలోడు కూడా இருக்கும்படியாக அவன் தெரிந்து கொண்டான். అతడు ఏర్పరచుకున్నటువంటి రెండో కార్యం ఏదనగా దాసులతో కూడా ఉండు కార్యం అతడు ఏర్పరచుకొనెను. Choosing rather to suffer affliction with the people of God. దేవుని జనங்களோడే துன்பத்தை అనుభవింపేది அவன் தெரிந்து கொண்டான். దేవుని ప్రజలతో శ్రమ అనుభవించటం మేలని యోచించుకొనెను. A great prince in the palace of Egypt choosing the company of slaves of that country, I tell you, in the eyes of the world, it is most foolish thing. அந்த எகிப்து சாம்ராஜ்யத்திலே மகா பெரிய பிரபுவாக இளவரசனாக காணப்பட்டதான அவன் அந்த எகிப்து தேசத்தில் இருக்கிறதான அடிமைகளோடு கூட அவனும் ஒருவனாக இருப்பதை தெரிந்து கொள்வான் என்றால் உலகத்தாரின் பார்வையில் இது மிகவும் பைத்தியக்காரத்தனமாக மிகவும் கடினமான ஒரு காரியமாக இருக்கும். ఆ యొక్క ఐగుప్తు సామ్రాజ్యం నందు అతడు గొప్ప మహారాజుగా ఉండి ఆ యొక్క దేశం నందు దాసులుగా ఉండినటువంటి ఈ యొక్క ప్రజలతో శ్రమ అనుభవించుటకు అతడు ఏర్పరచుకొంటున్నాడని చెప్పినప్పుడు ఆ యొక్క లోకం నందు ఈ యొక్క విషయము అదొక బుద్ధిహీనమైనటువంటి కార్యముగా ఎంచబడుచున్నది. These slaves were rejected people. இந்த அடிமைகள் எல்லாம் புறக்கணிக்கப்பட்டவர்களாக இருந்தார்கள். ఈ యొక్క దాసులందరూ ద్వేషింపబడిన వారై ఉన్నారు. The taskmasters almost every day they were whipping them. அந்த ஆளோட்டிகள் ஒவ்வொரு நாளும் அவர்களை சவுக்கினால் அடிக்கிறவர்களாக இருந்தார்கள். ఆ యొక్క వీరి పైన ఉండినటువంటి అధికారులు ప్రతిదినము వీళ్ళను కొరడాలతో కొట్టువారై ఉండిరి. Their work was to do make bricks without any salary. அவர்கள் செங்கலை அவர்கள் செய்ய வேண்டியவர்களாக உண்டாக்க வேண்டியவர்களாக இருந்தார்கள். அதற்குரிதான எந்த பணமும் சம்பளமும் அவர்களுக்கு கொடுக்கப்படவில்லை. వారు ఇటుకలను చేయవారుగా ఉండిరి. అయితే వాటికి ఇవ్వవలసినటువంటి ఏ విధమైన జీతము వారికి ఇవ్వబడలేదు. They were despised people. அவர்கள் அசட்டை பண்ணப்பட்டதான ஜனங்களாக இருந்தார்கள். వారు త్రోసివేయబడినటువంటి జనులై ఉండిరి. Leaving the company of the great princes, senators, nobles, rulers in Egypt, choosing the company of these rejected, persecuted, tormented slaves is most foolish thing in the eyes of the world. எகிப்து தேசத்திலே காணப்பட்டதான அந்த எல்லா அதிபதிகள், மந்திரிகள், செல்வாக்கானவர்கள் எல்லாருடையதான் அந்த அவர்களோடு கூட இருக்கிறதான ஐக்கியத்தை விட்டுவிட்டு அந்த எகிப்து தேசத்திலே யாவராலும் அசட்டை பண்ணப்பட்டதான அடிமைகளாக காணப்பட்டதான புறக்கணிக்கப்பட்டதான அந்த அவமாக்கப்பட்டதான ஜனங்களோடு கூட இருக்கும்படியாக அவன் தெரிந்து கொண்டான். இது மிகவும் பைத்தியக்காரத்தனமான ஒரு காரியமாக இருந்தது. ఐగుప్తు దేశంలో మిక్కిలి ఐశ్వర్యవంతులు, అధికారులు, ధనవంతులు ఆ విధమైన వారితో ఉండినటువంటి ఐక్యతను అతడు విడిచిపెట్టి దేవుని యొక్క ప్రజలైన దాసులుగా ఎంచబడి అందరి చేత అల్పంగా ఎంచబడి తులసివేయబడిన జల్లుతో శ్రమ అనుభవించుటకు అతడు ఎంచుకుని ఉన్నాడని చెప్పినప్పుడు ఇది ఒక బుద్ధిహీనమైన కార్యముగా ఎంచబడుచున్నది. It is worse than the president or prime minister of this country going and to be in the company of the beggars in the dirty street. இந்த தேசத்துடைய பிரதமரோ தேசத்துடைய ஜனாதிபதியோ தன்னுடைய ஸ்தானத்தையும் பதவியெல்லாம் விட்டுவிட்டு தெருக்களிலே அழுக்கான இடங்களிலே காணப்படுகிறதான பிச்சைக்காரரோடு போய் இருக்கும்படியாக தெரிந்து கொள்வதை பார்க்கிலும் மோசமான ஒரு காரியம். ఈ యొక్క లోకం నందు ఒక ముఖ్యమైన వ్యక్తి, ఒక ప్రధానమంత్రి అతడు ఉండినటువంటి స్థితిని విడిచిపెట్టి ఈ యొక్క దేశం నందు బీదలైన ఆ యొక్క వీధులలో మురికి స్థలం ఉండినటువంటి వారితో కూడా ఉండుట వెళ్ళట అన్నది దీనికంటే అది శ్రేష్టమైనదే ఉన్నది. Also, we cannot comprehend what a great consecration and dedication it is. இது நம்மால் விளங்கிக் கொள்ளவே முடியாது. இது எவ்வளவு பெரிதான ஒரு பிரதிஷ்டையாக, எவ்வளவு பெரிதான ஒரு தியாகத்தின் அனுபவமாக இருக்கிறது. దీనిని మనము గ్రహించలేదమో ఇది ఎంత గొప్ప ప్రతిష్ట, త్యాగము గలదై ఉన్నది. Leaving the company of the king and the great princess, choosing the company of these slaves working day and night and be tormented people, it's something we can't understand. மகாராஜாவோடும் அங்க இருக்கிறதான பிரபுக்களோடும் இருக்கிறதான அவனுடைய ஐக்கியத்தை எல்லாம் விட்டுவிட்டு இவ்விதமாக அடிமைகளாக காணப்பட்டு இரவும் பகலும் உழைத்து கொண்டு யாவராலும் துன்புறுத்தப்படுத்த அசட்டை பண்ணப்படுகிறதான இந்த ஜனங்களோடு அவன் இருக்கும்படியாக தெரிந்து கொள்வான் என்றால் அதை நம்மால் விளங்கிக் கொள்ளவே முடியாது. ఆ యొక్క మహారాజుతోనూ అక్కడ ఉన్నటువంటి గొప్ప అధికారులతో ఉండవలసిన ఐక్యతను విడిచిపెట్టి ఈ యొక్క దాసులుగాను అందరి చేతను అల్పముగా ఎంచబడి రాత్రింబగలు శ్రమ పడుతున్న ఈ యొక్క జనులతో కూడా అతడు శ్రమ అనుభవించవాలని యోచించుకుంటున్నది మనం ఇది గ్రహించలేనటువంటి కార్యమై ఉన్నది. In the history of the whole world, in the Bible, we cannot find a man
who left the princely palace of the king and joining the company of slaves. முழு உலகத்திலும் வேதாகமத்திலும் கூட ராஜாவோடும் பிரபுக்களோடும் அந்த அரண்மனையில் இருக்கிறதான அரண்மனை வாழ்க்கையெல்லாம் விட்டுவிட்டு இப்படிப்பட்டதான அடிமைகளோடு கூட இருக்கும்படியாக தெரிந்து கொள்கிறதான ஒருவரை நாம் பார்க்கவே முடியாது. ఈ యొక్క లోకమంతలోని యొక్క వాక్యం అందరు కూడా మహారాజుతోనూ ఆ యొక్క అధికారులతోనూ అంతఃపురంతో ఉండవలసిన వాటన్నిటి విడిచిపెట్టి బీదలైన దరిద్రులైన యొక్క దాసులతో కూడా ఉండుట అను కార్యము ఇది ఒక విశేషమైన కార్యము. Of course, in the history we may find great people who spoke on behalf of slaves of freedom, helped them, who liberated them, and who gave good moral support for them. But we never read anyone joining the company of the slaves. உலகத்திலே நாம் சரித்திரத்திலே வாசிக்கும் பொழுது அடிமைகளுக்காக பரிதாபப்பட்டவர்கள், அடிமைகளுக்காக பரிந்து பேசினவர்கள், அடிமைகளுக்கு எத்தனையோ விதங்களில் உதவி செய்தவர்கள், அடிமைகளை விடுதலை ஆக்கினவர்கள், இப்படிப்பட்டதான எத்தனையோ பெரிய நபர்களை நாம் பார்க்கலாம். ஆனால் அடிமைகளோடு கூட ஒருவராக இருக்கும்படியாக போய் தன்னைத்தானே தாழ்த்தினதான ஒருவரை நாம் பார்க்கவே முடியாது. లోక ప్రకారంగా మనం చూసినప్పుడు యొక్క దాసుల నిమిత్తము మాట్లాడిన వారు, దాసులకు సహాయం చేసిన వారు, దాసులను విడిపించిన వారిని మనం అనేకులను చూస్తున్నాము. అయితే దాసులతో కూడా ఉండు నిమిత్తము సమస్తను విడిచిపెట్టి ఇలాగ త్యాగం చేసిన వారిని మనం ఎవరిని కూడా చూచలేము. And the third most foolish thing that Moses chose reproach. மோசே தெரிந்து கொண்டதான மிகவும் பைத்தியக்காரத்தனமான மூன்றாவது காரியம் என்னவென்றால் மோசே நிந்தையை தெரிந்து கொண்டான். ఈ యొక్క మోషే ఎన్నుకున్నటువంటి మూడవ కార్యము ఆ యొక్క వెరితనమైన కార్యం ఏదనగా అతడు నిందను ఎన్నుకొనెను. Nobody loves to choose reproach. யாருமே நிந்தையை தெரிந்து கொள்ள விரும்ப மாட்டார்கள். ఎవరు కూడా నిందను అనుభవించుటకు ఎంచుకొనరు. Who will choose reproach? People to ridicule you, to mock at you? Nobody will choose. ஜனங்கள் தங்களை நிந்திக்க முடியாகும், அவமதிக்க முடியாகும், பரியாசம் பண்ண முடியாகும், இப்படிப்பட்டதான காரியங்களை யார் தெரிந்து கொள்வார்கள்? ஒருவரும் அதை தெரிந்து கொள்ள மாட்டார்கள். జనులు తమను నిందించుటకు, అవమానపరచుటకు, అపహాస్యం చేయుటకు ఈ విధమైన కార్యములు ఎవరు కూడా ఎంచుకొనరు. When people will try to ridicule you, reproach you, all what you try to do is you will try to defend yourself, justify yourself. Instead of getting reproach, you want to get honor from people. மற்றவர்கள் உங்களை நிந்திக்கும் பொழுது, மற்றவர்களுடைய உங்களை அவமதிக்கும் பொழுது நீங்கள் அதை ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டீர்கள். உங்களை நீங்களே தற்காக்கும்படியாக நீங்கள் பிரயாசப்படுவீர்கள், உங்களை நீங்களே நீதிகரித்துக் கொள்வீர்கள். அந்த நிந்தையை சகிப்பதற்கு பதிலாக அவர்களிடத்திலே கனத்தையும் மரியாதையும் பெற்றுக்கொள்ளும்படியாகத்தான் நீங்கள் பிரயாசப்படுவீர்கள். మిమ్మల్ని ఇతరులు నిందించి అవమానపరిచినప్పుడు దానిని మీరు సహించుకున్నారు. ఎలాగైనా మీ యొక్క నీతిని బయలుపరచుటకు మీరు ప్రయత్నించుదురు. వారి యొద్ద నుండి ఆ యొక్క ఘనతను మహిమను పొందుకొని మిత్తమే ప్రయాసపడుదురు. So when Moses left the greatest possibility of the greatest position in the world, the greatest treasures in the world, the pleasures in the world, the people in the world might have reproached him. What a mad, foolish, silly, senseless person is Moses. ஒருவேளை மோசே அவனுக்கு இருந்ததான அந்த மிக சிறந்ததான ஸ்தானத்தையும், அவனுக்கு இருந்ததான எல்லா விதமான இன்பங்களையும், அவனுக்கு இருந்ததான எல்லா பொக்கிஷங்களையும் விட்டுவிட்டு இந்த அடிமைகளோடு கூட இருக்கும்படியாக வந்த பொழுது உலகத்து ஜனங்கள் அவனை இவன் ஒரு பைத்தியக்காரன், இவன் ஒரு முட்டாள், இவன் ஏன் இவ்விதமாக இப்படிப்பட்டதான காரியங்களை செய்கிறான் என்று அவனை நிந்தித்திருக்க கூடும். ఈ యొక్క మోషే తనకు ఉన్నటువంటి యొక్క ఉన్నతమైన స్థానమును, ఆ యొక్క సుఖభోగమును, అతని యొక్క ధనమును విడిచిపెట్టి ఈ యొక్క దాసులతో కూడా అతడు ఉండుటకు ఎంచుకున్నప్పుడు ఆ లోకంలో ఉండినటువంటి జనులు ఇతడు ఎంత బుద్ధిహీనుడు, వెర్రివాడు, ఎందుకు ఇలాగ చేయుచున్నాడని అతన్ని నిందించి ఉందురు. People would have told he had a good chance of becoming the king of the country. ஜனங்கள் விதமாக சொல்லியிருப்பார்கள், இந்த தேசத்தின் ராஜாவாக மாறக்கூடியதான நல்ல ஒரு தருணம் அவனுக்கு உண்டாயிருந்தது. ఈ యొక్క లోకం నందు మంచిగా రాజుగా మారినటువంటి మంచి సందర్భము అతనికి ఉండెను. He had a chance to enjoy all the pleasures of the world. உலகத்தின் எல்லா இன்பங்களையும் நாம் அனுபவிக்க முடியாத அவனுக்கு ஒரு தருணம் இருக்கிறது. ఈ యొక్క లోకం యొక్క సమస్త సుఖభోగములు అనుభవించినటువంటి ఒక తరుణం అతనికి ఉన్నది. All the riches of the world he could have been the owner. உலகத்தின் சகல ஐஸ்வர்யங்களுக்கும் அவன் சொந்தக்காரனாக இருந்திருக்கலாம். ఈ యొక్క లోకమునందు ఉన్న సమస్త ఐశ్వర్యములకు అతడు సొంతమైన వాడుగా ఉండి ఉండవచ్చును. What a foolish man Moses was. మోసే ఎவ்வளவு ముట్టాల్తనமான ஒரு మనిషినాக இருக்கிறான். మోషే ఎంత బుద్ధిహీనమైన మనుషుడుగా ఉన్నాడు. Yes, people might have reproached him.
ஆம், ஜனங்கள் மோசையை நிந்தித்திருக்க கூடும். అవును, జనులు మోషేను నిందించి ఉందురు. Moses by faith chose reproach. விசுவாசத்தினாலே மோசே நிந்தையை தெரிந்து கொண்டான். విశ్వాసం బట్టి మోషే నిందని ఎంచుకొనెను. It was not forced on him. அது அவன் மேல் கட்டாயமாக அது வைக்கப்படவில்லை. అది అతని మీద బలవంతంగా వేయబడలేదు. When people are reproaching us, it is not that forced. It is always forced on us. We don't choose it, but it is forced on us, and we say what to do. People are reproaching me. ஜனங்கள் நம்மை நிந்திக்கும் பொழுது அது நம்மேல் கட்டாயமாக நம்மிடத்தில் அது வருகிறது. நாம அதை ஏற்றுக்கொள்வதில்லை. கட்டாயத்தின் பேரிலே நாம் அதை சகிக்க வேண்டியதாக இருக்கிறது. என்ன செய்வது? ஜனங்கள் என்ன விதமாக நிந்திக்கிறார்கள் என்றுதான் நாம் சொல்லுகிறோம். జనులు నిందించినప్పుడు అది మనం బలవంతంగానే మన మీదకు వచ్చుచున్నది. ఏం చేసేది? జనులు నిందించుతున్నారు కదా, అనుభవించవాలని అంటున్నాము. Nobody in the history we can see like Moses who chose reproach. நிந்தையை தெரிந்து கொண்டதான மோசேயை போல வேறு ஒருவரையும் சரித்திரத்திலே நம்மால் காண முடியாது. నిందను అనుభవించుటకు ఎంచుకున్నటువంటి ఏ ఒక్క వ్యక్తిని కూడా మనం యొక్క చరిత్ర ఎందు చూడలేము. Of course we cannot forget Saint Paul. He says that I take pleasure in reproaches. Where is that verse? I take pleasure in tribulations and reproaches. 10 2 Corinthians 12:10. 2 கொரிந்தியர் 12ஆம் அதிகாரம் 10ஆம் வசனம். 2 కొరింథీ 12వ అధ్యాయము 10వ వాక్యము. Therefore I take pleasure in infirmities, in reproaches, in necessities. Enough. அந்தபடி நான் பலவீனமாயிருக்கும் போதே பலமுள்ளவனாயிருக்கிறேன். ஆகையால் கிறிஸ்துவின் நிமித்தம் எனக்கு வரும் பலவீனங்களிலும் நிந்தைகளிலும் நெருக்கங்களிலும். Right. Here, thank God, Saint Paul says he takes pleasure in reproaches. இந்த இடத்திலே நான் நிந்தைகளிலே பிரியப்படுகிறேன் என்று பரிசுத்த பவுல் சொல்கிறார். ఈ యొక్క స్థలం నందు పరిశుద్ధుడైన పౌలు నేను నిందలలో సంతోషించుచున్నాను అనుచున్నాడు. Thank God, one person in the New Testament, that is Saint Paul, he says I take pleasure in reproaches. In other words, he is also saying like Moses, choosing reproach. கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். புதிய ஏற்பாட்டிலே ஒரு நபராகிலும் நான் நிந்தைகளிலே பிரியப்படுகிறேன் என்று சொல்லுகிறார். வேறு வார்த்தைகளிலே நிந்தைகளை அனுபவிப்பதை அவர் தெரிந்து கொள்கிறார். దేవునికి స్తోత్రము. కృత నిబంధన ఒక వ్యక్తి అయినను నిందలలో సంతోషంతో నిందలలో సంతోషించుచున్నాను అనుచున్నాడు. Yes, of course Jesus is our example for this. உண்மையாகவே இயேசுவே இந்த விஷயத்திலே நமக்கு மாதிரியாக இருக்கிறார். నిజంగానే యేసు ఈ యొక్క విషయమందు మనకు మాదిరిగా ఉన్నారు. For the joy that was set before him, he endured the cross, or rather embraced the cross. அவர் தனக்கு முன்பாக வைக்கப்பட்டதான சந்தோஷத்தின் பொருட்டு அவமானத்தை எண்ணாமல் சிலுவை சகித்தார், அல்லது சிலுவை அவர் அணைத்து கொண்டார். ఆయన తన ఎదుట ఉంచబడిన ఆనందం కొరకై అవమానము నిర్లక్ష్యపెట్టి సిలువను సహించెను. So by faith, listen, by faith Moses took reproach, a very great treasure. விசுவாசத்தினாலே மோசே நிந்தையை மகா பெரிய பொக்கிஷமாக ஏற்றுக்கொண்டான். విశ్వాసం బట్టి మోషే నిందను గొప్ప భాగ్యమని ఎంచుకొనెను. Read Luke 6:22 and 23. Here we see what a great treasure our reproach is going to be in eternity. லூக்கா சுவிசேஷம் 6ஆம் அதிகாரம் 22ஆம் 23ஆம் வசனங்களை வாசிப்போம். நாம் சகிக்கிறதான நிந்தைகள் பரலோகத்திலே எவ்வளவு பெரியதான பொக்கிஷமாக மாறப் போகிறது என்பதை இந்த வசனங்களின் மூலமாக நாம் அறிந்து கொள்ளலாம். లూకాసు వార్త 6వ అధ్యాయము 22-23 వాక్యములందు మనము సహించబోచున్న యొక్క నిందే పరలోకం నందు ఏ విధముగా మనకు మారబోచున్నదని మనం చూచెదము. மனுஷகுமார நிமித்தமாக ஜனங்கள் உங்களை பகைத்து உங்களை புறம்பாக்கி உங்களை நிந்தித்து உங்கள் நாமத்தை பொல்லாதது என்று தள்ளிவிடும் போது நீங்கள் பாக்கியவான்களாயிருப்பீர்கள். அந்நாளிலே நீங்கள் சந்தோஷப்பட்டு களி கூறுங்கள். பரலோகத்தில் உங்கள் பலன் மிகுதியாயிருக்கும். அவர்களுடைய பிதாக்கள் தீர்க்கதரிசிகளுக்கும் அப்படியே செய்தார்கள். Blessed are ye when men shall hate you, and when they shall separate you from their company, and shall reproach you, and cast out your name as evil for the Son of man's sake. Rejoice ye in that day, and leap for joy, for behold, your reward is great in heaven. For in the like manner. So leap for joy for your
reward is great in heaven. நீங்கள் சந்தோஷப்பட்டு துள்ளி களி கூறுங்கள், பரலோகத்தில் உங்கள் பலன் மிகுதியாய் இருக்கும். మీరు సంతోషించి గంతులు వేయుడి, పరలోకమందు మీ ఫలము గొప్పదయుండును. How many times we don't want people to speak evil of us. எத்தனையோ சந்தர்ப்பங்களிலே ஜனங்கள் நம்மை பற்றி தீமையாக பேசுவதை நாம் விரும்புவதில்லை. అనేక సందర్భములందు జనులు మన గురించి కీడుగా మాట్లాడటం మనకు ఇష్టం లేదు. And those who always speak evil of us, we try to avoid them, we hate them, and we become bitter against them, etc. நம்மை பற்றி தீமையாக பேசுகிறவர்களை விட்டு நாம் விலகும்படியாக பிரயாசப்படுகிறோம். நாம் அவர்களை வெறுக்கிறோம். அவர்களுக்கு விரோதமாக நமக்கு கசப்பு உண்டாகிறது. మన గురించి కీడుగా మాట్లాడేవారు ఎదుంటే మనము తొలగిపోవచ్చున్నామో, వారి మీద మనకు చేదు కలుగుచున్నది. This morning shall we make a consecration. இந்த காலை வேளையிலே நாம் ஒரு பிரதிஷ்டையை செய்வோமாக. ఈ ఉదయకాలం మనం మనకు ప్రతిష్ఠ చేసేదము. Help me to love, to be reproached for your glory. கர்த்தாவே, உம்முடைய மகிமையின் நிமித்தமாக நிந்திக்கப்படுவதை நான் தெரிந்து கொள்ளும்படியாக எனக்கு உதவி செய்யும். ప్రభా, నీ యొక్క మహిమ నిమిత్తమే నేను నిందింపబడ్డాను, ఏర్పరచుకుంటకు నాకు సహాయం చేయము. Help me to love those who reproach me more than before. என்னை நிந்திக்கிறவர்களை முன்பு நான் நேசித்ததை பார்க்கிலும் அதிகமாக நேசிக்கும்படியாக எனக்கு உதவி செய்யும். నన్ను నిందించుచున్న వారిని నేను ముందు ప్రేమించిన దానికంటేనూ అధికంగా ప్రేమించుటకు నాకు సహాయం చేయము. Paul, help me to take pleasure when I am reproached. பரிசுத்த பவுலை போல நான் நிந்திக்கப்படும் பொழுது அதிலே பிரியம் கொள்ளும்படியாக நீர் எனக்கு உதவி செய்யும். పరిశుద్ధుడైన పౌలు చెప్పినట్లుగా నేను నిందించబడినప్పుడు సంతోషించుటకు నాకు సహాయం చేయము. Help me not to choose comfort but to suffer affliction. நான் சுக சௌகரியங்களை நான் தெரிந்து கொள்ளாதபடிக்கு நான் பாடுகளை தெரிந்து கொள்ளும்படியாக நீர் எனக்கு உதவி செய்யும். నేను సుఖ సౌకర్యములను ఎంచుకొనకుండా శ్రమలు అనుభవించుటకు ఎంచుకుంటకు నాకు సహాయం చేయము. Moses gave up, consecrated so much. மோசே எத்தனையோ காரியங்களை பிரதிஷ்டை செய்து வெறுத்து விட்டான். మోసే అనేక కార్యములతో ప్రతిష్ఠ చేసి ద్వేషించెను. Compared to your consecration, my consecration is very small. உங்களுடைய பிரதிஷ்டையும் என்னுடைய பிரதிஷ்டையும் நாம் கவனித்து பார்ப்போம் என்றால் அதனோடு ஒப்பிடும்பொழுது இது மிகவும் சிறிய காரியமாக தான் இருக்கிறது. మీ యొక్క ప్రతిష్ఠయు నా యొక్క ప్రతిష్ఠయు గమనించి చూచి దీంతో పోల్చినట్లయితే అది చిన్న కార్యమైనది. We gave up our home and country or our people. It's nothing compared to what Moses gave up. நம்முடைய வீட்டையும் நாட்டையும் ஜனங்களையும் நாம் விட்டுவிட்டு வந்திருக்கிறோம். ஆனால் மோசே வெறுத்து விட்டதான காரியங்களோடு ஒப்பிடும்பொழுது இவைகள் எல்லாம் ஒன்றுமே இல்லை. మన ఇంటిని దేశమును జల్లను మనం విడిచిపెట్టి వచ్చినాము. అయితే మోసే యొక్క కార్యంతో పోల్చినప్పుడు ఇవి ఏమీ లేవు. He gave up the world's greatest three things to choose three most foolish things in the world. இந்த உலகத்திலே மிகவும் பைத்தியக்காரத்தனமான மூன்று காரியங்களை தெரிந்து கொள்ளும்படியாக உலகத்திலே மிக சிறந்ததான மூன்று காரியங்களை அவன் வெறுத்து விட்டு விட்டான். ఈ యొక్క లోకమునందు మూడు వెరితనమైన కార్యములను ఎంచుకున్న నిమిత్తము మూడు శ్రేష్టమైనటువంటి కార్యములు అతడు విడిచిపెట్టెను. We are a blessed group of people. நாம் மிகவும் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டதான பாக்கியவான்களாக இருக்கிறோம். మనము మిక్కిలి ఆశీర్వదింపబడిన ధన్యులమైన జనులమైనాము. Whatever we gave up, the world may say it is foolish things. நாம் விட்டுவிட்டதான காரியங்களை எல்லாம் இந்த உலகமானது பைத்தியக்காரத்தனம் என்று சொல்லும். మనం విడిచిపెట్టిన కార్యములన్నీ ఈ యొక్క లోకము ఇదొక వెర్రితనం అని చెప్పును. Day of reward will come for us. ஆனால் நாம் பிரதிபலனை பெற்றுக்கொள்ளக்கூடியதான ஒரு நாள் வரும். అయితే మనము ప్రతిఫలం పొందినటువంటి ఒక దినము వచ్చును. Oh, what a joy that is going to bring to us because we left the little things of this world. இந்த உலகத்தின் சிறிய சிறிய காரியங்களை நாம் விட்டுவிட்டாலும் அந்த நாளிலே அது எவ்வளவு பெரிதான சந்தோஷத்தை கொண்டு வரும். ఈ యొక్క లోకమునందు మనము చిన్న చిన్న కార్యములు విడిచిపెట్టినప్పటికీ ఆ యొక్క దినమున ఎంత గొప్ప మహిమను మనకు తెచ్చును. நம்முடைய கண்களை மூடுவோம். మన యొక్క కన్నులు మూసేదము. Shall we renew our consecration? நம்முடைய பிரதிஷ்டையை நாம் புதுப்பிப்போமாக. మన యొక్క ప్రతిష్ఠత నూతనపరచుకొనిదము. Let the whole world say we are foolish people. நாம் பைத்தியக்காரத்தனமானவர்கள் என்று முழு உலகமும் சொல்லட்டும். మనము వెర్రివారమని లోకమంతా చెప్పనీయుడి. The whole world knows what a wise man why Moses was in dedicating all these things. இந்த காரியங்களை எல்லாம் பிரதிஷ்டை செய்வதிலே மோசே எவ்வளவு ஞானியாக இருந்தான் என்று முழு உலகம் அறிந்திருக்கிறது. ఈ యొక్క కార్యములు ప్రతిష్ఠ చేయుటకు మోసే ఎంత జ్ఞానము గలవాడు ఉన్నాడని లోకమంతా ఎరిగి ఉన్నది. Let us once again consecrate our life to do our soul, spirit and body to do this great glorious service. Let's pray.
இந்த மகா மேன்மையான மகிமையான இந்த ஊழியத்தை செய்யும்படியாக திரும்பமாக நம்முடைய ஜீவித்தை நம்முடைய ஆவி ஆத்மா சரீரத்தையும் நாம் ஒப்பு கொடுத்து ஜெபம் பண்ணுவோம். ఈ యొక్క మహిమగల శ్రేష్టమైన సేవ చేయ నిమిత్తము మన యొక్క ఆత్మ జీవ ప్రాణమును సమర్పించి మనం ప్రార్థించుదాము. ఆమేన్. హల్లెలూయా హల్లెలూయా ఆమేన్. Praise you, God. Oh, Father, we praise you, God. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. பாடு Amen. சகீக தேவ ஜனத்தோடி பரணி அன்பாயழைத்தீ பாடுகள் சகீக தேவ ஜனத்தோடி பரணி அன்பாயழைத்தீ வீடும் நாடும் இனம் ஜனம் யாவும் மறந்து நாம் இயேசுவே உம்மை பின் செல்ல வீடும் நாடும் இனம் ஜனம் யாவும் மறந்து நாம் இயேசுவே உம்மை பின் செல்ல அன்பீதுவே அன்பீதுவே என்னை அழைத்து அன்பீதுவே 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 என்னை அழைத்து அன்பீதுவே அன்பில் பரிசுத்தனாயே நினைத்து பிதா நினைத்து பிறன்பீதுவே அன்பில் பரிசுத்தனாயே நினைத்து பிதா நினைத்து பிறன்பீதுவே சந்தோஷத்தோடேயும் ஜீவனை ஊற்றிடு சுவிசேஷ சேவையிலே சந்தோஷத்தோடேயும் ஜீவனை ஊற்றிடு சுவிசேஷ சேவையிலே நிந்தை அவமானம் தொல்லைகள் துன்பங்கள் துக்கங்கள் உந்தனுக்காய் சுமந்தே நிந்தை அவமானம் தொல்லைகள் துன்பங்கள் துக்கங்கள் உந்தனுக்காய் சுமந்தே சந்தோஷத்தோடே என் ஜீவனை ஊற்றிடு சுவிசேஷ சேவையிலே சந்தோஷத்தோடே என் ஜீவனை ஊற்றிடு சுவிசேஷ சேவையிலே நிந்தை அவமானம் தொல்லைகள் துன்பங்கள் துக்கங்கள் உந்தனுக்காய் சுமந்தே நிந்தை அவமானம் தொல்லைகள் துன்பங்கள் துக்கங்கள் உந்தனுக்காய் சுமந்தே சந்தோஷத்தோடேயும் ஜீவனை ஊற்றிடு சுவிசேஷ சேவையிலே சந்தோஷத்தோடேயும் ஜீவனை ஊற்றிடு சுவிசேஷ சேவையிலே நிந்தை அவமானம் தொல்லைகள் துன்பங்கள் துக்கங்கள் உந்தனுக்காய் சுமந்தே நிந்தை அவமானம் தொல்லைகள் துன்பங்கள் துக்கங்கள் உந்தனுக்காய் சுமந்தே நிந்தை அவமானம் தொல்லைகள் துன்பங்கள் துக்கங்கள் உந்தனுக்காய் சுமந்தே நிந்தை அவமானம் தொல்லைகள் துன்பங்கள் துக்கங்கள் நிந்தை அவமானம் தொல்லைகள் துன்பங்கள் துக்கங்கள் உந்தனுக்காய் சுமந்தே Hallelujah. Ora tikkara beradira tikkara. Hallelujah. 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 Amen.
Amen. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Praise you, O God. Hallelujah. Amen. 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 Hallelujah. Hallelujah. Amen. 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 Ulam the Ratigada. Shirati Kiram. Ukaratiram the Ratikara Sedaptana. Ulam the Kiram the Ratigaratina. Amen. Amen. Uram the Kirati of Tinkanam Dara. Uram Tinkara Sanam Daranigada. Amen. 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 Hallelujah. 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 சந்தோஷத்தோடு ஜீவனை ஊற்றிடு சுவிசேஷ சேவையிலே சந்தோஷத்தோடு என் ஜீவனை ஊற்றிடு சுவிசேஷ சேவையிலே நின்னை அவமானம் தொல்லைகள் துன்பங்கள் துக்கங்கள் உந்தனுக்காய் சுமந்தி நின்னை அவமானம் தொல்லைகள் துன்பங்கள் துக்கங்கள் உந்தனுக்காய் சுமந்தி சந்தோஷத்தோடேயும் ஜீவனை ஊற்றிடு சுவிசேஷ சேவையிலே சந்தோஷத்தோடேயும் ஜீவனை ஊற்றிடு சுவிசேஷ சேவையிலே நின்னை அவமானம் தொல்லைகள் துன்பங்கள் துக்கங்கள் உந்தனுக்காய் சுமந்தி 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 Amen. Amen. Hallelujah. 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 Amen.
God may give a deep revelation for this consecrated ministry. Let's praise God. இந்த பிரதிஷ்டையில ஊழியத்தை செய்யும்படியா கர்த்தர் ஆழமான வெளிப்படுத்தலை நமக்கு தரும்படியாக நாம் స్తోత్రమును ఈ యొక్క ప్రతిష్టగల సేవ చేయుటకు లోతైన ప్రకటన ప్రభు మనకు దయచేయనట్లుగా స్తోత్రించుదము. Praise the Lord, 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 praise the Lord. Like Moses, when he refused all these things and chose those foolish things, people would have called him mad and foolish. So also, whatever consecration we have made, people may call foolish, but a time is going to show the reward and glory. Let us praise God. மோசே தனக்கு இருந்ததான சிறந்தவைகள் எல்லாம் விட்டுவிட்டு அப்படிப்பட்டதான பைத்தியக்காரமான காரியங்கள் எல்லாம் தெரிந்து கொண்ட பொழுது அவனை பார்த்து எல்லோரும் முட்டாள் என்று பைத்தியக்காரன் என்று சொன்னது போல நாமும் கூட பல காரியங்களை பிரதிஷ்டை செய்திருக்கிறபடியினால் பலரும் நம்மை முட்டாள் என்று சொன்னாலும் கூட அந்த மகிமையும் அந்த பிரதிபலம் வெளிப்பட போகிற ஒரு நாள் உண்டு. அதற்காக நாம் స్తోత్రం பண்ணுவோம். మోసే ఇలాగున శ్రేష్టమైన కార్యములను అతడు విడిచిపెట్టి ప్రతిష్ఠ చేసినప్పుడు అతన్ని అందరూ బుద్ధిహీనుడుగాను ఒక వెర్రివానుగాను పిలిచినప్పటికీ మనము అన్ని కార్యములు ప్రతిష్ఠ చేయడం ద్వారా ఇతరులు మనల్ని బుద్ధిహీనులను పిలిచినప్పటికీ మనకు ఒక మహిమ ప్రభు ఉంచినారు కనుక స్తోత్రించదము. Praise the Lord, 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 praise the Lord. எங்கள் நல்ல இயேசுவே, இந்த நல்ல வேலைக்காக முற்றிருக்கிற சுவாமி, இந்த காலவழியை நீருங்கிட மத்து கடந்து வந்து எங்களுக்கு அந்த திவ்ய ஆலோசனைகளுக்காக சூத்திரம் கிருபுள்ள வசனத்தை எங்களை படைக்கிற சுவாமி, அன்படி ஜீவிக்க எங்களுக்கு ஏராளமான கிருபை தர முடியாமல் வேண்டிக்கிறோம். மோசே விசுவாசத்தினாலே பெரியவனான போது பாருண்டு குமாரத்தின் மகன் எனப்படுவது வெறுத்துவிட்டதான் நாங்கள் காண்கிறோம். அவனுக்கு கிடைக்க வேண்டிய ஸ்தானங்கள், மானங்கள், மகிமை எல்லாவற்றை வெறுத்துவிட்டான் காண்கிறோம் சுவாமி. அதுபோல நாங்கள் எங்களுக்கு கிடைக்க வேண்டிய மகிமையும் கனத்தையும் விரும்பாதவர்களாக காணப்பட எங்களுக்கு கிருபை தர முடியாமல் வேண்டிக்கிறோம். அவன் அனைத்தியமான பாவ சந்தோஷத்தை அனுபவத்தை விட்டுவிட்டதாக காண்கிறோம் சுவாமி. அவன் ஈர்த்திலுள்ள பொக்கிஷங்களெல்லாம் விட்டுவிட்டதாக நாங்கள் காண்கிறோம் சுவாமி. அந்த உலகத்தில் பண ஆசை, புரளாசை இல்லாதவர்களாக காணப்பட எங்களுக்கு கிருபை தர முடியாமல் வேண்டிக்கிறோம் சுவாமி. அவன் தேவனுடைய ஜனங்களோட துன்பத்தை அனுபவத்தை தெரிந்து கொண்டதாக காண்கிறோம் சுவாமி. அதுபோல நாங்களும் நம்முடைய ஜனங்களோட துன்பத்தை அனுபவிப்பதை தெரிந்து கொள்ள எங்களுக்கு ஏராளமான கிருபை தர முடியாமல் வேண்டிக்கிறோம் சுவாமி. அவன் நிந்திய பாக்கியம் என்று என்னதாக பார்க்கிறோம் சுவாமி. அதுபோல நிந்திய அவமானங்கள் வந்தால் நாங்கள் சந்தோஷமாக சகிக்கக்கூடியவர்களாக காணப்பட எங்களுக்கு 20,000 கேட்ட வசனங்களுக்கு நித்தியத்துக்கும் பிரயோஜனமாக காணப்படட்டது அனுபவத்தில் ஆக்கிக்கொண்டு நாங்கள் மோசையை போல காணப்படும். இது வரும்போது சந்திக்க எங்களை யாவரும் தகுதிப்படுத்தும். இயேசு நாமத்தை கேட்கிறோம் பிதாவே. Now may the grace of our Lord Jesus Christ, the love of God and the sweet fellowship of the Holy Spirit